Good morning and welcome to the final day for round 3 of the AEON Credit MAM Malaysia Superbike Championship. Yesterday was such an amazing race day. It was race 1. Today is the race day for race 2. In the morning, we're going to start with the warm-ups, and then in the afternoon, we will head into the second races for all the categories. Now, weather-wise, today is looking a lot better in the morning compared to what we had yesterday. But if I look in the distance, there are some dark and big clouds looming around, so we'll keep a very sharp eye on the weather, as always at the Petronas Sepang International Circuit. Now, what happened yesterday? Yesterday was full of action. It was wet throughout every single race, and it was really quite a spectacle to watch. In the Thailand Talent Cup as well, it was heartbreak for Nakib Rifki, but ultimately it's Sua Kien who really won the race, and then all the way through. We'll start with the thousands. Now in the thousands, we saw Kasma Daniel in absolute dominant form. On the grid, he told me, he said the most important thing was being smooth and rider skill was what mattered the most. And he ultimately took the victory in absolute dominant fashion. In the 600s, it was the rise of Izam Iqmal once again. The once promising name from Malaysia, who went under the radar for a while, comes back this season. He's strong in the CP125, he's strong in the ARC Championship, and now with Hongdong Yamaha, he debuts on the 600s again. Well, not a debut, but he's new to the 600 after 3 years, and he won the race in fantastic fashion. Helmi Azman crashing out and recovering and finishing in second, and Kip finishing in third. Irfan Adiansha in the 250s, dominant once again on pole position, wins the race, and it was really a show for NWN SCK racing team. In the Y16 and the R15M, as always, it's always an action-packed, drama-filled race from the start to the finish, and again, tricky conditions. And we're going to see that once again. This time around, the order for the one-make championships, such as the Y16 and the R15, is a bit different. We have a lot of the riders from the one-make championships in Cup 3 coming up, and a few riders from Wira KBS joining the field. So it's full of action. You don't want to miss any of that, so join us for the final race day. We're going to head up for warm-up now. It is sunny. It's a gorgeous day at the Petronas Sepang International Circuit. We'll catch you up on track. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Selamat datang sekali lagi ke pembicaraan antarabangsa Sepang Petronas untuk kita menyaksikan perlumbaan AEON Credit MAM Malaysia Superbike Championship 2025 bagi pusingan yang ketiga. Hari ini hari yang ketiga untuk minggu perlumbaan dan hari yang kedua untuk hari perlumbaan, di mana semalam telah berlangsung perlumbaan yang pertama. Dan untuk permulaan pada hari ini, kita akan mulakan dengan sesi warm up bagi semua kategori. Kita mulakan terlebih dahulu dengan pada hari ini jam 9.05 pagi. Selama 10 minit masa diberikan untuk Idemitsu Honda Thailand Talent Cup. Sesi warm up diikuti dengan berjaya jam 11.10 pagi. Masa yang diberikan 10 minit untuk mereka. Kita akan menyaksikan perlumbaan yang pertama pada hari ini. Perlumbaan Idemitsu Honda Talent Cup pada jam 11.45 pagi. Jam 12.40 berjaya sompo Yamaha R15M, BK 600, MSBK 1000 dan air sekali Yamaha Y. Jadi di Lita sekarang ini kita sedang saksikan sesi warm up untuk Idemitsu Honda Thailand Talent Cup. 10 minit masa diberikan untuk mereka. Semalam sewaktu dalam perlumbaan yang pertama menyaksikan Abimanyu bintang pemadi dari Indonesia yang berjaya memenangi perlumbaan di hadapan Swakian Midat dari Thailand dan ketiga Bima Pojanari juga dari Thailand yang podium untuk perlumbaan semalam. Kemudian Vietnam di tempat yang keempat. Bagi pelumba Malaysia, 2 orang kita ada betul Helmi yang
bermula dari barisan hadapan di petak yang kedua, tapi dia DNF semalam dan tidak dapat untuk menamatkan perlumbaan. Cuaca baik pada hari ini di lintaran antarabangsa Sepang Petronas. Semalam sepanjang hari hujan turun, tapi hari ini cuaca agak baik dan sekarang telah melakukan catatan masa yang pertama mereka untuk sesi warm up. Dalam sesi warm up ini penting untuk mereka adalah menyesuaikan diri dengan jentera, melihat bagaimana keadaan jentera sebelum perlumbaan yang kedua warm up. Itu yang pentingnya. Nakib Rifki melakukan masa yang terpantas di Lita 2 minit 23.738 saat. Harapan kita untuk menyaksikan Nakib Rifki pada hari ini akan bangkit selepas kekecewaan semalam dengan hujan putri di tempat yang kedua terpantas. Jadi kegagalan dia mengutip mata semalam ini menyebabkan bukannya turun power sedikit bagi Nakib Rifki. Walaupun dia pada kedudukan baik di hadapan pada ketika itu memberikan cawaran ke pendahulu perlumbaan. Mungkin hari ini kita akan lihat dia kebangkitan bagaimana Nakib Rifki Zulhelmi yang DNF semalam. Abimanyu bintang pemain dari Indonesia berumur 13 tahun. Memang semalam nampak dia cemerlang dalam perlumbaan. Menguasai dengan baik. Ujian bagi pemula muda ini semalam kerana cuaca hujan sepanjang hari, sepanjang dalam perlumbaan juga hujan turun tidak lebat, hujan renyai tapi sudah cukup untuk membasahi Lita. Jadi mereka paksa berhati-hati dan betul-betul menggunakan skill mereka dalam perlumbaan untuk memastikan dapat menamatkan perlumbaan dengan keadaan yang baik. Kenzo Miguel juga semalam Abadillah terjatuh di awal perlumbaan. Nama perlumbaan tempat yang ke-13 semalam. Yang DNF semalam adalah Narak Serisuan, Jirapat Somsk Body, Napat Jatum juga pada pelumba yang berada di hadapan. Terjatuh Swakit Midad dan Muhammad Nakib Rifki Zulhelmi. Sekarang Ngunyan Biat Tuan dengan Ngunyan Hutri melakukan masa yang terbaik di atas sampai Muhammad Nakib Rifki Zulhelmi dengan catatan terusnya, tapi dia tidak dapat untuk baiki catatan masa tadi, jadi dia kekal tempat yang ketiga. Perbezaan hanya 0.534 saat di belakang pendahulu. Itu juga dengan Napat Jatum yang melakukan catatan masa yang baik tempat yang keempat. Masa 2 minit 23.848 saat, 0.6 saat berada di belakang Nakib, di belakang Ngunyan Biat Tuan. Masa lagi untuk mereka guna dalam keadaan begini untuk menyesuaikan, melihat keadaan kita, melihat keadaan jentera mereka sebelum ke perlumbaan. Catatan yang terpantas dilakukan oleh Ngunyan Biat Tuan 23.204 saat. Sektor yang kedua dia laju sekarang ini, tapi sektor pertama dan ketiga dia tidak dapat
untuk memperbaiki catatan masanya sebelum ini. Yang agak laju juga adalah Nakib dengan catatan masa yang dilakukan pada sektor pertama. Sektor kedua terbaik peribadi 3-4, hilang masa dengan Farid Sazli naik tempat yang ketiga dengan berbagi catatan masanya dalam setiap sektor untuk terbaik peribadi. Boleh nampak sekarang ini dalam lap yang seterusnya catatan masa yang mereka lakukan ini semalam dah sewaktu kelayakan pun catatan masa hingga 2:24 dalam kelayakan dengan Suakin Midat 2:24.875 saat sewaktu dalam perlumbaan fastest lap 2:33 kerana ketika itu dalam keadaan litar yang basah. Sekarang mereka lakukan masa 2:23. Kalau lihatkan dalam waktu catatan masa mereka dalam pre-practice juga 2:24. Lingkungan itu catatan masa yang kita boleh lihat untuk dilakukan oleh pelumba. Pada masa ini Nguyen Hutri bukan masa terbaik sektor yang kedua. Fairil baik sektor pertama tapi hilang masa sektor yang kedua. Nakib lap dia keluar kembali lepas dia masuk ke dalam pit tadi. Peluang untuk pelumba dibangkit dan keadaan litar yang kering yang memberikan cabaran yang berbeza sedikit daripada pelumba yang kali pertama berlumba di litar ini. Dapat merasakan sendiri berbanding semalam dalam keadaan hujan yang sangat berbeza untuk mereka berlumba. Tapi nampak catatan masa ini adalah pendahulu keseluruhan Pancaruk Chidwi Ruchan naik tempat yang ketiga terpantas sampai 20 Vietnam yang unggul pada sesi warm up ini dengan catatan masa mereka yang terbaik di atas 20 Vietnam diikuti dengan 20 Thailand. Dapat Jatum juga melakukan masa yang baik tempat yang keempat, Khairil tempat yang kelima. Tapi buat masa ini kalau nak nampak yang improve adalah Wacaron Wong Som tapi naik hanya tempat ke-17. Kenzo Miguel Abadila masanya baik pada sektor yang pertama, dia berada di sektor yang kedua sekarang ini. Lihatkan pada timing page mana-mana pelumba yang ada improve masa mereka. Bima Penjanari Swakin Midat, Kitipong Suntonwit, John Naden Dalang dari Filipina, Kenzo Miguel Abadila dan Sabian Sabu improve masa yang mereka lakukan secara peribadi, bukan masa keseluruhan. Perlumbaan ini akan kita dapat saksikan awal pada hari ini jam 11.45 pagi nanti untuk perlumbaan yang kedua bagi Idemitsu Honda Talent Cup. Masih tengok timing. Nampak tidak ada masa yang lebih baik dapat dilakukan oleh pelumba yang terhilang masa di sektor yang kedua. Tapi ini adalah sesi warm up. Not really important untuk mereka dapatkan masa yang terpantas, tapi it's good for them to see how their bike works this condition. Kita yang kering, nampak cuaca terang dalam pagi ini. Kita harapkan cuaca dikekal hingga sampai ke sebelah petang untuk tamat perlumbaan pusingan yang ketiga ini nanti. 23 itu adalah Nguyen Hutri
yang perlahan saja didikta, dan sesi warm up ini akan tamat. Telah pun tamat bagi sesi warm up yang pertama yang kita saksikan pada hari ini. Dan sesi warm up yang kita saksikan telah pun tamat. Sesi warm up yang pertama bagi individu Honda Challenge Cup, menantikan semua pelumba untuk sampai ke finishing line untuk menamatkan bagi sesi warm up ini dengan catatan terpantas. Tapi kita ada seorang pelumba melakukan masa yang baik sekarang. Itu adalah Fairil, saya rasa. Ya, Fairil melakukan masa terpantas di sektor pertama, terbaik peribadi sektor yang kedua, dan ada peluang untuk dia improve catatan masanya. Nakib Rifki pula, dua sektor pertama tidak begitu bagus, tapi sektor ketiga terpantas. But kita tengok percatatan masa Fairil Muhammad Fairil Farid Shazli, dia nombor 22, kerana dia melakukan masa terbaik di dua sektor. Ada di sektor yang ketiga sekarang, baik nombor 22 ini. Kita lihat pada catatan, tapi dia hilang masa di sektor yang ketiga. Diego, saya rasa dengan ini maksudnya agak suka untuk dia melakukan masa yang lebih baik lagi. Nakib Rifki telah pun menamatkan bagi sesi warm up-nya. Pencara Lim Arun Wacarakon Wongsom dan Narak Sriswan. Kita menantikan yang pelumba untuk sampai. Supaya tidak ada satu pelumba pun yang ada melakukan masa yang lebih baik lagi. Pancaru Chidwi Rulchat baru sampai bersama dengan Napat Jatum dan Fairil Farid Shazli. Kedudukan mereka kekal. Itu catatan yang terpantas oleh Ngong Nguyen Viet Tuan, 2 minit 23.204 saat untuk sesi warm up ini, dengan Nguyen Hutri 25.6 1 dan 2 dalam sesi warm up ketiga. Pendalu keseluruhan Pancaru ke Chitwir Rulchat dari Thailand, keempat Napat Jatum, kelima Muhammad Farid Shazli, keenam Muhammad Nakib Rifki Zulhelmi, 7 Abimanyu Bintang Pemadi, 8 Wajravit Maidatpan, 9 Bima Ponjanari, 10 Swakian Midat, 11 Pongkun Aim Noi, 12 Kitipong Sun Honwit, ke-13 Swakit Midat, 14 Sevian Sabu, 15 John Nathan Galang, 16 Pancara Lim Arun, 17 Kenzo Miguel Abadila, 18 Wacarakom Wongsom, 19 Jirapat Samsuk Bodi, dan 20 Narak Sriswan.
Very warm welcome back to Stefan. That is the grid ahead of the Superbike. Baiklah, kita teruskan dengan sesi warm up seterusnya. Untuk berjaya Sompo Yamaha R15 Race Elites. Baiklah, kita teruskan dengan sesi warm up seterusnya berjaya Sompo Yamaha R15 Race Elites. Masa sekali lagi 10 minit diberikan kepada kesemua pelumba. Mereka baru saja keluar. Kita akan sementara itu kita akan lihat dulu pada kedudukan perlumbaan semalam. Sebenarnya yang pertama dalam kedudukan grid, Syazrik Absyah berada di peringkat pertama perlumbaan. Muhammad Farid Faizal peringkat kedua. Ikram Danish di
merupakan petak yang ketiga. Tapi dalam perlumbaan, Muhammad Al-Syafiq, Muhammad Al-Amirul Zaki yang berjaya menangi perlumbaan ini di hadapan Muhammad Akid, Muhammad Shah Karuni Siam dan Alan Haris Herman di kedudukan tempat yang ketiga. Perbezaan yang sangat rapat antara pelumba-pelumba, 4 pelumba tak silap saya, termasuk Ikram Danish yang sampai ke sana penamat. Tapi kalau kita lihatkan, kita ada 10 pelumba kurang dari 1 saat itu semalam dalam perlumbaan ini. Dan dengan keadaan kita yang kering ini, lagi jangkakan kedudukan yang rapat antara pelumba yang akan berlaku nanti. Dan kita juga akan lihat pada kedudukan keseluruhan, di mana kali ini tiada Alif Dian dan Muhammad Asri, pelumba yang berhitung ke teratas dengan 60 mata. Tiada Muhammad Adi Putra Soekarno, pelumba kita tempat yang kedua dengan 51 mata. Tiada Aras Tsunami Kamarudin, pelumba tempat ketiga 45 mata. Tiada Haziq Hamdan, tempat yang keempat. Tiada Izzat Zaidi, tempat yang kelima keseluruhan. Qayyum, tempat yang keenam keseluruhan. Tidak ada Qayyum dan juga Emil Izzuan. Tiada Emil Izzuan yang ada tempat yang ke-8 keseluruhan. Semalam peluang yang paling tinggi, maksudnya yang mengutip mata keseluruhan, adalah Ashraf Zakwan Zainal Raif dengan 36 mata, kerana dia mengungut 10 mata semalam. Dari 8 pelumba yang teratas yang saya sebutkan tadi tidak ada dalam perlumbaan kali ini. Jadi peluang untuk Ashraf Zakwan untuk bagi kedudukannya Muhammad Akid, Muhammad Syakar Indonesia. Dia tidak menyertai dalam dalam perlumbaan yang pertama. Sehingga yang pertamanya 2 perlumbaan tidak ada kutipan mata, semata tempat yang kedua semalam ini memberikan dia kelebihan. Kalau kira tempat yang kedua keseluruhan, tapi tempat ke-10 sebenarnya. Tapi kalau kira semalam, dia di belakang Ashraf Zakwan. Pak Zakri Sabri juga tiada kali ini. Syafiq Izarik juga tiada. Syafiq Muhammad Al-Amirul Zaki yang memenangi perlumbaan ini adalah kali pertama dia mengutip mata dengan terus mendapat 25 mata tempat yang pertama. Jadi dengan perubahan ini, kerana ramai pelumba tidak ada, Iqbal Amri atau Malik juga tidak ada, pelumba-pelumba yang berpengalaman, dan diberikan peluang pada pelumba muda ini untuk menyinar dalam kategori berjaya Sopo Yamaha R15M Race Elite. Berdasarkan kedudukan keseluruhan yang ada lepas tamat perlumbaan pertama pusingan yang ketiga ini. Kita dalam sesi warm up ini masih diberikan 10 minit sahaja. Jadi mungkin 1, 2, 3 lap yang dapat dilakukan oleh pelumba, kerana mereka tadi out lap dan belum sampai pun. Saya ingat ada yang dah sampai. Untuk catatan pertama mereka baru memulakan untuk sesi warm up bagi kategori ini. Just like that, already 5 minutes left in the warm-up. That's how long this track is. It is a 5.5 kilometer track, and when you have a bike that the engine is box standard, it is a long way round. It is 5.5 kilometers where it becomes a journey rather than a trip around the Sepang International Circuit. The R15, it's a capable bike, I'll tell you this. It's on a go-kart track. It is mega fun, but on a track like Sepang, that's where the power comes into play. And these bikes, they're not about the power, they're about the rolling speed, and that's why we get such exciting racing with R15M. One thing I do love, it has this very lightweight-esque bike championship to it. And I think it's brought a nice element into the Malaysia Superbike Championship, because of course with the 250s we have it, but now you have 20 plus odd bikes, near 30 bikes actually, which are all the same power. You have riders with similar skill levels, some with different styles, and it just brings in for some fantastic racing. And as per yesterday's race, even in tricky conditions, it was a mature ride. Everyone was riding with good sense, good maturity, and I really enjoyed seeing that from riders who are new to racing. These are one-make championship riders, a lot of them. So top job by Yamaha for sorting this out. Top job to the riders for giving us some excellent entertainment. The only thing is that semalam langsung dalam keadaan hujan. Catatan masa mereka juga tidak begitu laju. If you look back at the practice tu, mereka lakukan 2 minit 53 saat, dan if you look back race sebelum ini dalam pusingan yang kedua,
Mereka lakukan masa 2 minit 51 saat, 2 minit 51. Itu adalah catatan masa dalam perlumbaan. Dalam kelayakan mereka lakukan masa 2 minit 47, 2 minit 48 yang barisan hadapan. So therefore I think today, Daniel, they can do a lot better time than yesterday, because in the race masa yang mereka lakukan 3 minit 12 saat, 3 minit 12 seconds, they won one lap. So we have a very dry track today, and timing will be improved than yesterday. So it's a different ball game altogether for all the riders with this condition. Most definitely. I mean, this is the driest we've seen Sepang all week, and it's been a difficult weekend with all the wet weather we've been having. Again, if we look at the clouds, as I looked at this morning, it's not a convincing sky, but for now I'm enjoying the fact that we do have dry weather, and should we have wet weather, I do hope it's not a 50-50 condition. Then we have had so many occasions in Sepang where turn 7, 8, 9, 10 will be heavy downpour, and then turn 1 is just completely dry, and that's just not a fun situation for the riders, and even from a spectator point it gets very confusing. So as of right now, dry weather, some good lap times coming in, 53.6 already from Masha Zakwan. We've seen faster times below the 50s before, but that's in absolutely ideal conditions. Yeah, that's first timing, 2 minit 53.692 saat. Dan masih yang mereka lakukan, dan I don't think they will get another chance, because now masa tinggal lagi 1 minit 50 saat. This is the time that they will try to set better time than before. Ashraf Zakwan melakukan masa terbaik di sektor yang pertama. So I can't wait for the race actually, because of semalam tak nampak sangat mereka dapat berubah because of the condition of the track. So they can't really show what they have. So today with this type of condition, weather looking good. I hope it stays like this until the end of the day. And touch wood. So hopefully harap cuaca ini kekal sampai ke 8 petang nanti untuk kita dapat menyaksikan perubahan yang menarik dalam semua kategori, in fact, not only in the R15M race elite, but in all races as well. And we can see now, most of them semua melakukan masa yang lebih baik daripada masa sebelum ini. It would be the perfect 2-chapter race weekend, wouldn't it? We had wet weather riding yesterday, dry weather today. That would be ideal. So to the sky, listen to what we're saying. That would be amazing to see. But for now, yeah, Ashraf Zakwan improving his time. Ikram Dani as well. He's on a decent lap. So you can see the confidence riders get when the track is dry. It's huge. It's huge. And just for the young riders as well, a lot of them are new to Sepang. That's something that we'd like to remind the viewers. A lot of these riders, some of them never rode in Sepang until this very race weekend. So for them to get track time in the dry, it is very, very important, and it's good for the rider development. Ternampak masa yang baik oleh Farid Muhammad Faizal kerana 2 catatan terbaik peribadi dan terpantas di set yang ketiga. We also see masa yang lebih baik dilakukan oleh Ikram Dani. Ikram Dani Ahmad Isa dengan 2 masa terbaik peribadi, set 1 dan 3, set 2 dia terpantas. Ashraf Zakwan terpantas set pertama, set terbaik peribadi 2 sektor yang seterusnya. So telah pun checker flag telah pun dikibarkan, bermakna tamat bagi sesi warm up untuk kategori ini. Lihat catatan masa lakukan dalam perjalanan sompor Yamaha R15M Race Elite. Zakwan maintain kerana dia melakukan masa terpantas sektor yang keempat. Untuk catatan terpantas Ikram Dani di tempat yang kedua. Farid Faizal dia berada di tempat yang kelima akhirnya di catatan masa ketika sesi warm up ini. 2:52, okay, not bad masa yang mereka lakukan sebelum ke perlumbaan nanti, kerana ini adalah catatan masa yang mereka sepatutnya lakukan dalam perlumbaan dengan cuaca yang baik begini. This is what it looks like for the warm-up session. Ashraf Zakwan continuing on some good form with a 2:52.1, the fastest time of the weekend. Ikram Dani finishing in second, Farhan Akib third. Fourth is Akid Shah,
5th is Farik Faisal, who's been strong all weekend. Arfan Ashraf in 6th. 7th is Ryan Kardani. 8th is Muhammad Hakimi Muhammad Razif. Rolling in 9th is Shazrin Q Abshar. 10th is Amarikram Danish. 11th is Adam Haris Hafiz. 12th is Adam Mukrish Sharom. 13th is Sani Irfan Safrizan. 14th is Muhammad Akil Daniel Nasrul. 15th is Shakib Dani Q Amshar. 16th is Muhammad Al Shakir Zufairi. 17th is Muhammad Al Shafiq Muhammad Al Amirul Zaki. 18th Muhammad Fakrul Nabil. 19th is Muhammad Azan Hakim. 20th is Nuzuladi. 21st is Ahmad Malik Arida. 22nd is Muhammad Shazrili Patli. 23rd is Muhammad Afiq Muhammad Hamdan. Another dismal session by its standards for Afiq Hamdan. 24th is Ahmad Jabad Zulkarnain. 25th is Adam Shazril. 26th is Alan Haris Sherman. 27th is Shahu Zaifi Adli. 28th is Raja Abdul Rakib. 29th is Muhammad Shami Ayman. Finishing in 30th is Muhammad Zil Qaim.
Very warm welcome back to Stefan. That is the grade ahead of the Superbike.
Sekarang ini kita di Lita telah bagi MSBK 250 sesi warm up. 10 minit masa diberikan untuk mereka dalam sesi warm up ini bagi MSBK 250. Sementara mereka melakukan out lap, kita akan lihat terlebih dahulu keputusan dan perubahan semalam. Dalam MSBK 250 ni kita ada MSBK 250A dan juga MSBK 250. Kita lihat semalam dalam perlombaan, Irfan Ardiansyah yang berjaya memenangi perlombaan tempat pertama, hingga akan Nguyen Ton An Phu dari Vietnam di tempat yang kedua, dan Nadi Pradana yang pertama menyertai perlombaan. Melakukan masa terbaik dalam dua sektor yang pertama. Pihak Nguyen Gultri melakukan masa terbaik dalam dua sektor yang pertama dan terbaik peribadi dalam dua sektor pertama, terbaik di sektor yang ketiga. Tapi Afif yang lebih laju lagi. Afif melakukan masa yang catatan sektor ketiga juga Afif lebih pantas. Who's this? Oh, this is the Filipino Criswell Villanueva. Tough day yesterday for him with that right through penalty, and the issue for him in the warm-up. It's first dry session as well, so that's really unfortunate. This would have been valuable track time for Bogart. Nguyen Gultri berada di atas masa ketika. Kita nantikan Afif Amran yang akan tiba sekarang ini, kerana Afif lakukan masa terbaik dalam tiga sektor yang pertama. So Afif akan sampai sekarang. Catatan masa oleh Afif Amran adalah 2:25.544 saat as expected, sama dengan Akid kedua-duanya 1 dan 2, tapi Afif memang laju 1.5 saat lebih laju daripada Akid Aziz. Catatan pertama oleh Ahmad Afif Amran.
telah meletakkan diri di atas catatan yang cukup laju yang dilakukan oleh Ahmad Afif Amran, sementara Akid berada di tempat yang kedua dengan Irfan Haikal Amidi di tempat yang ketiga. Oh, another crash. Aduh. Oh, that is Baik. Irfan. That is That's Irfan, ya. Irfan and Haikal, ya. Rinaldi, the podium finisher Oh. yesterday. Oh, drama for Irfan Yeah. yesterday, drama for Rinaldi in warm-up. It's only a warm-up session. They have time to Oh, fix it's the another bike. I think it's because of the... This might be the oil Yeah, from yeah. Kaim's bike actually, because there's a lot of riders suddenly crashing after that. Carlson, this is Carlson Solis, yeah. And that there's wasn't another one. Carlson. The pink suit wasn't Carlson actually, I think. Ada beberapa pelumba yang terjatuh di Lita sekarang ni. Irfan Haikal Amidi slowly going back, I think, to the pit. Try to fix the bike before the race starts this afternoon. Perlombaan akan bermula jam 2 petang. Dia ada masa untuk fix the bike. Ada few crashes on the track sekarang. Tapi kita boleh lihat catatan masa lakukan oleh Afif yang terpantas. Tinggal 3 minit lagi. Masa yang diberikan kepada pelumba. Ada 15, I think. Yeah. That's what this Yeah, is. it's number 56. Is Kaim still on Kaim track? still on the track. He's still on the track. Kaim yang sekarang ni mendapat black with yellow disc, orange disc. Oh, that's a weird one from Irfan and That's what Rinaldi. it is, what Poor old happened there. Rinaldi. Oh, He had no fault in that. That's unfortunate for Rinaldi. meanwhile, Kaim Razin dia telah pun dipanggil untuk keluar dan dia mendapat black flag with orange disc nombor 56. Still on the track, I think. There you go. Yeah, there we go. You spot any oil coming? Yeah, you can see the oil inside of the fairing. So there could be driplets of oil around the track. You can see there's just oil inside of it. So it's been leaking for a bit. I mean, it's been for at least the past 5 minutes. We've seen him, seen his bike smoking around. Kita berada di minit yang terakhir sekarang dan kita boleh nampak Afif walaupun di sektor pertama dia tidak melakukan masa lebih baik, tapi sektor kedua melakukan masa yang terpantas. Tinggal sekali lagi Afif akan cuba untuk bagi catatan masanya. Akid dah dapat untuk kejar sikit di belakang Afif. Akid lakukan 2:25.661 saat, 0.117 saat di belakang Ahmad Afif Amran. Tapi itulah kita nak tengok pada lap. This is going to be the final lap for all the riders dan kita boleh nampak catatan masa yang lebih baik pada Afif pada sektor yang kedua. Tunggu di sektor yang lebih baik lagi pada sektor yang ketiga. Dua sektor yang 2 dan 3 Afif melakukan masa yang lebih baik lagi. I think Afif is the only one that we have a few other riders yang baik catatan masa. Aan Rizwanto terbaik peribadinya pada 2 sektor 2 dan 3. Dia akan sampai ke gasan penamat sekarang ni. Aan Rizwanto untuk checkered flag bagi Aan Rizwanto. Dan dia maintain di kedudukannya. Afif juga maintain pada kedudukan Afif. Terpantas dengan 2:24.933 saat. In fact, dia memperbaiki catatan masanya dengan Akid
Akid berada di kedudukan tempat yang kedua. 2 minit 25.661. Irfan Ardiansyah di tempat yang ketiga 2 minit 26.291 saat. There you go. Top 3 of MSBK 250 bagi sesi warm up. Kita akan lihat keputusan bagi kesemua pelumba. Lepas sesi warm up ini, fastest terpantas Ahmad Afif Amran 2 minit 24.933 Superfast JRT X Rapido dengan rakan pasukannya Muhammad Akid Aziz tempat yang kedua. Tempat yang ketiga Irfan Ardiansyah, tempat yang keempat Wan Irfan Naik Alamidi yang tadi terjatuh terlibat dengan crash dekat track tadi. 5 Ngunyan Hutri, 6 Aan Raswanto, 7 Sai Rahil Pilarisetti, 8 Ngunyan Viettuan, 9 Ngunyan Ton Nanpu, 10 Rossi McAdam, 11 Renadi Pradana, 12 Muhammad Akif Abdullah, 13 Alvin Xavier, 14 Karol Amirin Yahya, 15 Kayem Razin Razali, 16 Chan Ling, 17 Guan Chen Lin, 18 Carlson Jacob Solis, 19 Zuhan Liu, 20 Khairul Firdaus Kazim, 21 Saidatul Zakirah Zairin, 22 Daniel Benjamin Farhan Jalaluddin, 23 Zakwan Anas Azizul Khairi, 24 Chris Will Villanueva, 25 Rehba Islam Baktu, 26 Kabilech Rajni, 27 Anish Damodara Seti, 28 Ki Huan Ni. Tamat sesi warm up bagi MSBK 250. Selepas ini MSBK 600 akan bersama kita pada jam 10.20 nanti.
So Sama, it's another decent outing for you this weekend, but we are missing you from the Asia Road Racing Championship. How's it been so far this week? It's been like, how can I say, very messy weekend, I would say. Actually, I was not supposed to ride, supposed to be my rider, but we had a small crash on the scooter outside the track. And my rider got really badly injured, so I got a bit of injuries, but it's not that serious, and I had to replace him. I wasn't really mentally ready or physically ready to be joining the race, but then I have to keep the team running. We had to collect as much points as we can. And yeah, also my other bike was not ready, so I had to use the R1. And yeah, I really missed the Asia Road Racing, and I hope I can get back to it next year. Or maybe we can do a wild card this year just to maintain the level and gain more experience. And that's pretty much it. So yesterday, I mean, it was just constant rain non-stop from the morning until your race. So today we're looking at least for the warm-up, it looks better. On the distance, it doesn't look that great. But are you hoping for drier weather, or are you excited for another wet race? To be honest, I would hope for rain because in wet conditions, bikes are like more fair. As of course, the technology plays a huge role and the power, but still, all riders are cautious and they're not pushing beyond the limits because they know any simple mistake would make them crash. So it's more chance for me to be on the rain than the dry because the power difference, the technology of the bikes is just huge difference. So yeah, it's more chance on the rain. So I hope it rains. Thank you so much, Sama. Good luck for later. Thank you. Dan Lilita kita saksikan game MSBK 600. 15 minit masa diberikan untuk sesi warm up ini. Kita ada pelumba yang semalam dalam perlumbaan ini. Malam diberikan grid ke permulaan perlumbaan. Helmi Azman berada di petak pertama. Izam Iqmal, Izamli petak yang kedua. Karida Pawi petak ketiga. 4 Faris Putra Muhammad Fadil. 5 Jauh Fen Long dan 6 Gao Vietnam. Dan suatu dalam perlumbaan ke
saksikan battle antara dua pelumba Helmi Azman dan Izamli. Dua pelumba yang baru kembali menyertai dalam MSBK 600 pada pusingan yang ketiga ini. Dan kita dapat lihat bagaimana Izam Iqmal yang cemerlang dan memenangi perlumbaan semalam di tempat yang pertama. Helmi Azman yang kita dapat lihat dia cuba untuk berikan tantangan kepada Izam Iqmal, tapi dia terjatuh dan kembali semula dan merampas tempat yang kedua daripada Kari Dampawi di penghujung perlumbaan. Kemudian tempat yang kedua, Kari Dampawi tempat yang ketiga dengan Faris Putra tempat yang keempat, 5 Zafin Long dan Kaviat 6 dia dapat menamatkan perlumbaan semalam. Tapi dalam kedudukan keseluruhan, saksikan Kari Dampawi masih lagi berada di atas dengan mengumpul 91 mata. Faris Putra Ahmad Fadil di tempat yang kedua 74 mata, tidak jauh perbezaan antara Kip dan juga Faris Putra. Sementara jauh ke Vietnam di tempat yang ketiga dengan 69 mata. Zafin Long tempat keempat dengan 46 mata. Helmi dan Izam Iqmal yang baru menyertai masing-masing mengumpul 25 mata dan 20 mata untuk Helmi tempat yang kedua dalam kategori ini. Kita lihat catatan pertama yang kita akan saksikan dalam MSBK 600 warm up. Nampak Helmi melakukan masa terbaik sektor kedua dan sektor yang ketiga. Dan Kari Dampawi di tempat yang ke-6 sekarang ini melakukan masa yang terbaik di sektor yang pertama. Dua catatan terbaik peribadi di dua sektor. Jadi kesemua pelumba dapat memperbaharui catatan masa mereka. 2.11 untuk Helmi, 2.12 untuk Kari Dampawi, 2.14 untuk Faris Putra. Kita tunggu Izam, catatan masa Izam sekarang ini. Izam melakukan masa 2.13. Okey. Dalam kategori 600 semalam dalam keadaan cuaca hujan, jadi kalau tengok qualifying pun mereka melakukan masa 2 minit 25 saat. So, dalam cuaca kering dapat lakukan masa 2.11 setakat ini. Dan kalau lihatkan pada catatan masa yang mereka lakukan pada round 2, 2.11 adalah catatan masa yang mereka lakukan sewaktu dalam perlumbaan. Kari Dampawi melakukan masa 2 minit 11.025 saat. Pada qualifying, Irfan lakukan 2 minit 12 masa tu. Faris Putra 2 minit 13. So 2.11 adalah catatan masa yang baik untuk kategori ini. Dan kita dapat lihat juga dalam pada pusingan yang ketiga di hari yang pertama sewaktu sesi latihan, masa yang dilakukan oleh pelumba 2.12 terbaik oleh Helmi Azman. So we expect to see hari ini catatan masa yang lebih baik oleh pelumba. Itu bergantung kepada keadaan cuaca. Jika cuaca kekal begini sampai penghujung, nanti kita dapat lihat masa yang lebih baik dilakukan oleh pelumba. Buat masa ini di Lita, Helmi dia hilang masa di sektor 2 dan ketiga. Tapi kita nak tengok catatan masa Izam Iqmal yang menang semalam. Izam Iqmal memperbaiki catatan masanya sekarang. Dalam 3 sektor yang pertama, dia lakukan masa yang lebih baik peribadi. Antara 89. Kari Dampawi, dia terpantas sektor yang pertama, hilang masa sikit sektor kedua. Ketiga terpantas peribadi. Okey, mungkin dia dapat untuk naik 2.11 pada lap yang tamat ini. 2.12.607 dilakukan oleh Kari Dampawi, sedikit saja di bawah kerana sektor 4 dia kehilangan masa. Sektor 4 adalah milik Helmi Azman. Izam Iqmal tempat yang ketiga 2.13 kerana last sektor dia kehilangan masa bagi Izam Iqmal Izamli.
Honda Malaysia masih belum dapat untuk Honda Racing Malaysia masih belum dapat untuk merangkul kemenangan mereka semalam dalam perlumbaan yang pertama. Dalam kategori ini biasa mereka ungguli, pun semalam mereka tewas kepada Hong Leong Yamaha Malaysia, Izam Iqmal. Tapi catatan masa warm up ni nampak berbeza sedikit. Nampak Helmi dengan Khalidan Pawin catatan masa lebih baik. Kalau Izam Iqmal boleh lakukan masa 2.13.599 berbanding 2.11.604 oleh Helmi. Tapi dalam lap ini sekarang kita boleh nampak Izam Iqmal bagi catatan masa peribadinya di sektor yang pertama, tapi dia hilang masa pula di sektor yang kedua. Top speed jadi milik Izam Iqmal dengan 247. Terpantas speed dilakukan oleh Izam Iqmal 2.47.7. Itu maksimum speed oleh Izam Iqmal. Zhao Fenlong bagi catatan masa peribadinya dalam 2 sektor yang pertama. Zhao Vietnam yang sekarang berada dalam pit. Ya, ini masalah dengan gentle semalam. Hopefully dia dapat baiki segala masalah dengan gentle tersebut sebelum kita ke perlumbaan di sebelah petang nanti. Kita bersama dengan dua pelumba pasukan Hong Leong Yamaha Malaysia, Izam Iqmal dengan Faris Putra yang berada di back straight sekarang ini menuju ke turn 15. Izam Iqmal yang berada di depan dan menarik Faris Putra yang berada di belakangnya untuk catatan masa. Izam Iqmal kembali melakukan masa terpantas peribadi di set yang ketiga. Akan cuba melakukan 2.12 bagi Izam Iqmal. Dia dapat improve tapi belum dapat turun di bawah 2.13 lagi. 2.13.222 catatan masa dilakukan oleh Izam Iqmal. In fact masa pre-practice dilakukan 2.13.444. Itu catatan terbaik oleh Izam Iqmal. So today dia dapat improve sedikit catatan masa yang dia lakukan. 2.13.222 oleh Izam Iqmal. Timing oleh Izam Iqmal, tapi untuk dia bersaing dalam perlumbaan bersama Helmi dan Khalidan Pawin. Because Helmi dapat lakukan 2.11 juara bertahan ini dalam kategori MSBK 600. Helmi Azman yang naik ke 1000 pada kali ini musim ini, tapi untuk musim ketiga dia kembali dalam MSBK 600. Persediaannya untuk ke perlumbaan lain dia turun untuk ke 600 dan kita dapat lihat catatan masa yang dia lakukan yang lebih baik di sektor yang kedua terbaik peribadi. Now Helmi akan cuba untuk membaiki catatan masa yang dia lakukan 2.11.604 yang terpantas tadi last lap dilakukan 2 minit 13.446 saat. Ada Zhao Fenlong 2.19 masa yang dia lakukan. Jauh pace-nya 8 saat di belakang Muhammad Helmi Azman. Tapi Helmi hilang masa pula di sektor yang ketiga. Jadi untuk melakukan masa lebih baik dalam posisi lapnya agak sukar untuk penjelasan masa yang dilakukannya pada sektor yang keempat. Zhao Fenlong juga hilang catatan masa. Faris Putra improving dalam 3 sektor yang pertama peribadi. Terbaik dia 2.14.557. Catatan masa sekarang meletakkan dia dalam 2.14 ke bawah, 2.14.1, 2.14.2. Itu gantung pada sektor yang keempat jika dia dapat improve untuk pergi 2.13 sama dengan Izam Iqmal. Helmi baru sampai tadi 2.11.676 yang dilakukan. Jadi catatan terpantas ni kekal 2.11.604 saat oleh Muhammad Helmi Azman. Faris Putra naik di atas kerana dilakukan 2.13.190 oleh Faris Putra. Dia menolak Izam Iqmal ke bawah. Akannya di tempat yang keempat sekarang. Tapi still pace ini yang kita lihat biasa mereka lakukan. They have to improve themselves kalau nak memberikan tekanan kepada Honda Racing Malaysia seperti semalam. Akan mulai mendung di litar antara bangsa Sepang Petronas ini. We have less than 2 minit untuk tamat dalam sesi warm up bagi MSBK 600.
Helmi yang berada di turn 9 sekarang. Masa kita tinggal lagi 1 minit 29 saat untuk dia mengejar dapat satu lagi lap. Tapi yang di belakang ni rasanya kesemua pemula lain tidak akan sempat. Ini adalah lap yang terakhir untuk mereka. Helmi dijangka akan sampai semula 39 saat. So maksudnya dia mungkin dapat melepasi. Kali dan Pawi juga cuba untuk melepasi bersama dengan Faris Putra dan Izam Iqmal. Ini dia one more run untuk sesi warm up ini. Dan lap yang terakhir. Buat masa ini semua masa catatan masa mereka tidak begitu baik. Kalau Vietnam tahun ini baru keluar untuk melakukan catatan masa yang pertama oleh kaum Vietnam. Okay, kita nantikan Helmi sampai. Helmi ada one more lap tunggu dapat. Sekarang di belakang Faris Putra dan Izam Iqmal yang bergandengan untuk mereka cuba memperbaiki kedudukan mereka. Faris Putra 2.13.190, Izam Iqmal 2.13.217. Tapi kedua-dua pelumba ini masuk ke dalam pit. Maksudnya mereka telah pun menamatkan bagi sesi warm up mereka. Dan tinggal 10 saat lagi akan tamat. Helmi Azman dapat lepas tadi. Kali dan Pawi dapat lepas untuk catatan masa. But Helmi punya masa pada sektor pertama nampak tidak begitu baik. Izam Iqmal dan Faris Putra yang masuk. So mereka telah menamatkan sesi warm up mereka. Checkered flag pun dikibarkan bermakna Zhao Fenlong telah mengambil checkered flag. Izam Iqmal, Faris Putra dalam pit juga telah menamatkan bagi sesi latihan ini. Dan kita tunggu Helmi Azman dan Kari Dampawi sekarang serta kaum Vietnam. Kaum Vietnam yang menuju ke turn 15 sekarang untuk catatan yang pertama dan catatan tunggalnya pada sesi warm up ini. Sementara kalau dilihatkan masa Kip dan Helmi juga tidak improve pada dua sektor yang pertama. Maksud mungkin catatan masa mereka ini kekal dengan Helmi melakukan masa yang terpantas dalam sesi warm up untuk MSBK 600 ini. Helmi akan sampai untuk mengambil checkered flag untuk menamatkan sesi warm up ya. Catatan masa 2.12.440 adalah catatan terakhir untuk Helmi Azman. Meanwhile kita menunggu Kari dan Pawi untuk sampai kerana dia adalah pemula yang terakhir untuk sampai. Dan kaum Vietnam lakukan masa 2 minit 15.446 saat. Kari dan Pawi yang mana dia juga tidak dapat baik catatan masanya dalam 3 sektor yang pertama. Yang keempat pun dia tidak lebih laju. Maksud dikekal oleh 2.12.607 saat. Jadi tamat bagi sesi warm up untuk MSBK 600. Keputusannya Helmi Azman terpantas 2 minit 11.604 saat. Diikuti Kari Dampawi tempat yang kedua dengan 2 minit 12.607 saat. 3 Faris Putra Ahmad Fadil 2.13.190. Ahmad Izam Iqbal Zamli dengan masa 2.13.217. Kaum Vietnam tempat kelima 2.15.446 dan Zhao Fenlong tempat keenam dengan 2.19.701. Selepas ini kita akan saksikan MSBK 1000 pula untuk sesi warm up.
So Zakwan, yesterday's race didn't exactly go to plan for you. Can you tell us what was the struggle that you were facing in the wet? Yeah, of course, we try a different setup for the race yesterday. But I know that this bike is different than Asia. So it's kind of different character, and yeah, with this setup I didn't feel that so good. So I really struggled with the range setup. So I feel that if I try, maybe easy to have a crash. So I just yeah, I decide to keep the position and try to understand which point that I miss. And yeah, this one is just to improve myself. Also try to find some solution before Asia Road Racing. So I think no pressure. I just try my best. So we see how today. Now we see today is kindly good weather. So hopefully good chance to take some opportunity. Quick question on the bike. You said so. This is a different bike from the ARC bike. Is it a new one for ARC or is it an older model? The old model. Alright. So, I didn't like this feeling actually. But yeah, for me it's good for training. Yeah. Thank you so much. Good luck for today. Yeah. Thank you. So a tricky one yesterday for you, Lachlan. I mean, in the wet, it's always going to be a bit of a rodeo. But ultimately, it was a good qualifying session, and in the race was just a bit struggle with the podium finishing. How did it go for you in your view yesterday? It was pretty disappointing. Obviously in qualifying I felt really strong. And in the race I still felt strong, but we had an electrical fault. So I was riding around without any traction control, which you can imagine in the wet with a bike that's built to have those assists in there. It was a handful to say the least. So I was just losing a lot, trying to manage and keep myself under the limit. On the entry of the corners I felt really strong. Like obviously turn one I was able to lead the corner. Yeah. In the middle of the race, I felt like I started to manage it well, but I was just overheating my rear tyre, spinning so much. Like I had no ability to stop the bike from spinning. So at the end, I was really struggling just to hang on. It looks like we might have a dry race today, so we'll have to leave that in the past. But yeah, like I'm comfortable in the wet, and I feel like a podium was the minimum we should have ended up with. But that's racing, and we didn't, so we'll just move forward. So right now, I mean, the conditions are looking dry, but there are some dark clouds in the distance. So we may have a dry race, but should we have a wet race? Should everything be in working order for a better result today? I mean, I certainly hope so. You know, it's just us this weekend. Like, we haven't got a big team here. It's me and my dad. You can see we've got a bike. There's no spares, no nothing. So we're just here getting some track time and doing the best that we can. So yeah, look, I definitely hope we can have a better result than race one, but we'll have to see what the cards are dealt with. Thank you so much, Lachlan. Good luck for later. Thanks, guys. See ya.
Welcome back to more warm-ups here in MSBK. For now, it's with MSBK 1000, the big boys, the Premier class. And there's Amirul Afik, a name we've been familiar with in the 250 class. And if you watch Cup 3, you're familiar with him in the China Sprinter Pro-Am Cup. So this is Amirul Afik's first outing on that BMW M1000R. So it's going to be a learning curve for him on the no money racing by Brab machinery. He's made a change. Following the updates on social media, he was supposed to ride the 250 this weekend, but ultimately they decided he would make his foray into the 1000s class, and it's been an interesting outing for him. He had a bit of struggles. I mean, of course, nobody learns enough about a brand new bike, a brand new category, if it's in the wet. So you'd want to do a dry session, you want to understand how it moves when you're pushing it, and then when you have to dial it down a little bit in the wet, it's a bit easier. Kita lihat penerapan kamera Izzat Ishak di dalam kumpulan B semalam. Interesting nak tengok, kita tengok semalam the battle that they have. They had dengan Raudatul Razman, Teguh Irfan dengan kamera Izzat Ishak yang berada di awal di hadapan, tapi penghujung di tempat yang ketiga. Dalam perlombaan semalam yang dimenangi oleh Kasmar Daniel Kasmayuddin. It was a very commanding lead for Kasmar Daniel, berada di depan jauh, meninggalkan lain-lain pelumba. In fact, towards the end tu dia perlahankan jentera dia, dan Andy Farid Izdihar tidak dapat terkejar walaupun di penghujung Kasmar dah relax sikit, tidak push bike dia. Kasmar menang dengan Andy Farid Izdihar tempat yang kedua. Azroy Hakim Anwar di tempat yang ketiga jauh. Azroy ditinggalkan 19 second, itulah gap antara Azroy dengan Kasmar. Lakukan Epis tempat yang keempat. Daniel bertemu tadi kata tidak ada traction langsung pada jenteranya, dia agak sukar untuk dia berlumba dalam keadaan litar begitu. So we do hope that the weather stays clear today. Tapi nampak awan mendung. Dalam berharap jada selita ini. We still have a couple of hours to go before the race starts. And I think for this race start later today, Daniel, it's gonna be around 2:05 p.m. we kick off, I think. 3:40. Yeah, no, sorry. 3:40 for today. We do hope the weather stays clear until the end of the race. Kerana untuk MSBK 1000 dijadualkan pada jam 3.40 petang. So itu in Sepang standards, that's a lot of time for the weather to change a few times, isn't it? Yes. Indeed. Keadaan cuaca memang dalam apa-apa perlumbaan pun di sini. Wow, that was a moment for Andy, sorry. Yeah. That was a huge moment at turn 5. How did he save that? Oh, look at that. Look at the rear tire of Andy Farid. It's sliding everywhere. They must be trying something different, because that is a full push from Andy. Nampak Andy macam sedikit, but you set fastest time dekat sektor pertama. Sektor yang kedua dia hilang masa sedikit, still keeping the time. Well, Lachlan Epis melakukan masa yang baik dalam sektor pertama. Sektor ketiga pun terpantas. Kita nak tengok kembali Andy Farid Izdihar. Sekarang ini berada di sektor yang ketiga. Pada Epis melakukan masa yang baik. Dan Zakwan 2:08. Daniel, berapa masa yang sini competitive timing untuk 1000? Well, we see rain flags. Rain flags on the back strip. We barely see clouds. It's just one cloud at the back strip. Yeah. Oh, Sepang, you mystery. Oh. Anyways, you were asking We were what's a talking about, competitive time. Yeah. Let's see what happened to Andy. He tips it into turn 5. This is where you get off the gas and then you roll back on at this point. Look at that rear tire. He leaves tire marks. How did Andy Farid stay on the bike? That was amazing. What a save. And he slid again in turn 6. So, competitive time. We've seen Helmi Osman do a low 206. We've seen Azrai do a low 206 this season. That was in MSBK. In ARC, on the same race tires, similar times, 206. So,
that is the real benchmark. We've only had 208s right now. This is the fastest of the weekend, actually, 208.1. Similar to what Azwar is doing on Friday in free practice 1. That is the one cloud that is giving us rain right now. Only one cloud. Kalau kita lihat tadi ada bendera putih palang merah yang dikibarkan di backstreet itu menunjukkan ada hujan yang mulai turun di Lita. But di sebelah hadapan ini, di sebelah utara panas start. But well, I can see the flag from here. Ada juga sebenarnya nampak bendera putih palang merah yang dikibarkan. Maksudnya mungkin telah mulai hujan turun renyai di Lita antarabangsa Sepang Petronas ini. Memang it's hard to say here in Sepang. It was sunny about 5 minutes ago, but kita lihat bendera telah pun dikibarkan, menandakan ada hujan di Lita. We see everywhere. We can see that bendera putih palang merah menandakan memang ada hujan di Lita, tapi still nampak sinar mentari dan it looks dry to me, but well, we're inside, so what do we know? So all we see is what you guys see on screen and the front straight now. So we can't tell what's happening at the back portions of the track, but it's a confusing situation as always in Sepang. And I think it might be affecting the riders a bit because 208.1, again, it's fast times for this weekend, but it's not fast times for this season. We're about 2 seconds slower than where we should be. Yeah, 208, 207. 7 is a time that, and as you said, we have done 206 here during MSBK and then ARC also. So, tapi sekarang ni kita lihat catatan masa terbaik ada quite number of pelumba, 6 pelumba lakukan masa dalam 208. Zakwan, Andi Farid, Adam, Kasma, Laklan Apis, Azroy, 6 of them set 208. But now with the white flag, white and red flag around the track, sudden I don't see they can improve the time. Dengan masa tinggal 4 minit akan tamat dalam sesi warm up bagi MSBK 1000 ini. Again, we do hope the weather stays clear sampai kita dapat saksikan perlumbaan. Tinggal sekarang 4 minit untuk tamat bagi sesi warm up, dan we see kebanyakan pelumba telah pun masuk ke dalam pit masing-masing. Andi Farid melakukan masa kedua terpantas 2 minit 08 217 tadi, tuan naik ke tempat yang kedua menolak Adam Nuruddin, dan Kasma dengan turun tempat ketiga dan tempat yang keempat. Sekarang kita lihatkan catatan masa yang dilakukan oleh Kasma. Kasma is fastest in sector 1 now. Dia melakukan masa terpantas di sektor yang pertama untuk Kasma Daniel. So ini adalah satu mungkin catatan masa yang baik oleh Kasma. Sementara kita berikan tumpuan kepada Kamarul Izzat Ishak. Dia adalah masa kedua terpantas dalam 1000B di belakang Amirul Afiq Ahmad Solehin yang juga sekarang outlap kedua pelumba ini. Kasma melakukan masa kedua di sektor kedua juga terpantas oleh Kasma. So Kasma is looking good to set the fastest time sekarang ini. Sektor pertama 26.362 saat, sektor yang kedua 29.079 saat. Dia laju di dalam dua sektor yang pertama. Catatan terpantas yang akan dikejar adalah milik Zakwan 208.162. Sektor ketiga juga Kasma terpantas. Now we're gonna see Kasma lakukan masa yang terpantas di Lita sekarang ini. Rain or not, dia lakukan masa terpantas
kerana dalam 3 sektor pertama dah kita masuk di sektor yang keempat. Untuk tamatkan di sektor yang keempat, setakat ini catatan yang lebih baik daripada Zakwan Zaidi. Zakwan lakukan 2.08.162, could be 2.07 catatan masa oleh Kasma kerana dia akan sampai ke garasan penamat pada 2.07.190 catatan masa oleh Kasma. Nearly 1 second clear of the rest. Yeah. Look at that, you can see the nod from him. He knows for this weekend that's a good time. That's a good time for Kasma. And mind you, rain flags were from turn 9, 10, 11. That is where the Yamaha is the strongest. So he must have been throttling back a little bit and still managed a 207.1. So Kasma, he doesn't ride like it's wet, does he? And Adam Norton is interesting. So Adam equaling his best lap from Friday. He's testing a new front compound, as Sal was telling us, a new front compound that they're experimenting with, which is based on the Suzuka compound, if I'm not mistaken, and a rear tire compound that is from the Mandalika, I think it was. And it's interesting. So Adam Norton, of course, such a great rider to get feedback from. I think Dunlop knows that they can get real good value from Adam. So, Andy Farid, 207.7. Yeah, Andy Farid laju kita nampak. But a wait for, I think, Azroy. Ya, Azroy kerana dia baru melakukan masa terpantas sektor yang keempat. Dia baru tamatkan tadi lap tadi dengan 208. We'll see dia punya sektor pertama. Berapa lah masa 26.532. Azroy also sekarang telah melakukan masa yang lebih baik lagi, tapi terbaik peribadinya kerana terpantas adalah Andy Farid sekarang 26.348 di sektor pertama. So we have Andy Farid, Izdiha dan juga Azra Hakim Anwar di Lita sekarang ini yang melakukan masa yang baik di sektor yang pertama untuk mencabar catatan masa Kasma. Kasma perlahan pada lap yang sekarang. So kita akan lihat catatan masa oleh Azroy dan juga Andy Farid. Azroy laju di sektor yang kedua juga sama dengan Andy Farid. Mereka memperbaiki catatan masa peribadi, tapi lebih laju lagi untuk Andy Farid 29.135 berbanding 29.509 oleh Azroy. I think just now Kasma buat dalam 29.1 juga untuk catatan masa di sektor yang kedua kerana dia terpantas dalam semua sektor tadi oleh Kasma Daniel. Now we wait for sektor yang ketiga. Buat masa ini memang nampak catatan masa lebih baik oleh Azroy dalam dua sektor pertama. Andy Farid terpantas sektor pertama, sektor kedua terpantas peribadi. Azroy lakukan 39.375 sektor yang ketiga, but Andy Farid hilang masa di sektor yang ketiga 40.594. Make it difficult untuk dia untuk mengejar catatan masa Kasma sekarang ini dengan catatan masa dia 39 yang dilakukan oleh Azroy. I think Azroy boleh improve his time dan dapat naik ke atas lagi kerana Azroy tempat yang keempat sekarang. Azroy akan sampai terlebih dahulu. Kita akan lihat catatan masa Andy Farid. Azroy sampai. Well, Azroy lakukan 2.08.241. He lost time in the final sector because dia kekal di tempat yang keempat di belakang Adam Nuruddin dengan Zakwan, dan Andy Farid kekal tempat yang kedua dengan 2.08.901. Tapi kalau 2.07, maafkan saya, 2.07.722 itu dia punya best time oleh Andy Farid. 2.08 yang dilakukannya tadi. So we have two riders dalam masa 2.07 dengan Zakwan 2.08. Ini macam semalam juga kalau kita lihatkan, maksudnya 20 di atas yang mengungguli dalam perlumbaan. Ini keputusannya. Kasma Daniel dengan masa 2.07.190 saat adalah pemula terpantas sesi warm up, diikuti dengan Andy Farid Izdiha tempat yang kedua, 3 Muhammad Zakwan Zaidi, 4 Adam Nuruddin, ke-5 Azroy Hakim Anwar, 6 Lachlan Epis, 7 Osama Mariai, 8 Muhammad Amirul Afiq Ahmad Solihin, 9 Chen Hon Yan, 10 Muhammad Fahmi Abdul Wahab, 11 Tiu Yu Jo, 12 Kamarul Izzat Ishak, ke-13 Albinder Jit Singh, ke-14 Chan Kin Ruang, 15 Muhammad Raudatul Harazman, 16 Chen Chuan Ming, 17 Li Po Yu, 18 Hi Jun Ping, 19 Teguh Irfan Afendi, 20 Teva Kumaran, 21 Ku Chi Yen, 22 Abhijit Satya Prasad, 23 Lau Kian Hui.
So myself, Khan from Dunlop. So yesterday we had full day of wet weather riding. So I would imagine there's a lot of wet weather data that you guys got. What's the feedback been so far from the riders? Actually, yeah. To be fair, it's been very good. Most riders got on with it. I mean, obviously having a whole day of wet helps, but no, generally apart from a few guys that struggled a little bit at the beginning of the race. Overall, very happy. So you were mentioning to me earlier that Adam's going to be testing some new compounds. Can you tell us a bit more about that? Yeah, we're testing a new version of the front that we've used also in the AARC. And kindly Adam's decided that he would have a look at it for me today. So we're not planning to race it, but we'll see. We've only got a 15-minute warm-up, and we're going to test it in warm-up and see where we go. Is it a similar front that Zakwan was using previously? Yeah, it's a similar version, but we just changed the construction a little bit. So hopefully, from what we saw in Suzuka 8 Hour, this could be a new version coming to Asia. Thank you so much, Sal.
Well, if you saw that wide shot with the dark clouds looming, we are in Sepang. That's a near iconic sight here. We see a little bit of sun and a lot of dark clouds. For now, the track is mostly dry. We had a few drips of rain for the MSBK 1000 session. Thankfully, right now it looks like everything's still dry and no rain flags in sight. So for the Y16ZR Race Masterclass, a lot of these young riders coming up from the One Make Championships in the Petronas Malaysian Cup 3. They are new to this bike, they're new to this track. It'll be the first outing for them on a properly dry Sepang. So this will be a beneficial session for a lot of them. Get to understand a little bit more how Sepang really flows and what they can extract from these bikes. Sepang's an intimidating place to ride, and if you're a bike enthusiast and you've never ridden in Sepang, I highly recommend you make the journey. It is a tricky place to negotiate, and that's what these riders are facing, especially with these Y16ZRs. These are stock standard bikes, and we only really have the Underbone 150 Championship in the Asia Road Racing that race a full track here, so it is tricky for them. And it's interesting that you said to me just now that you spoken to some of the riders that they want it in a dry race so that they can really feel the bike. Most of them are new kerana kali ini Yamaha membawa pelumba baru mereka dalam perlumbaan, so they want to really feel the bike on the track in a dry condition. Tapi semalam dalam keadaan hujan, perlumbaan yang berlangsung bagi kategori ini yang mana menyaksikan semalam Ahmad Jebat Zulkarnain berjaya memenangi perlumbaan. Ahmad Ali Imran Mazul Hidri tempat yang kedua, dengan Raja Abdul Rakib Raja Muhammad Nur Fatihah di tempat yang ketiga. Keempat Arisa Azwan Arfan. Saya sebut empat ni kerana empat pelumba ini yang rapat di hadapan, yang dipisahkan kalau Arisa Azwan dengan pemenang tempat keempat dengan tempat yang pertama 0.4 saat sahaja. So that close, but kalau dalam keadaan kering kedudukan mereka lebih rapat lagi, itu jangkaan. Keadaan cuaca di Lita telah pun berubah secara drastik sekarang ini kerana awan mendung yang arak. Tadi kita dah lihat bendera putih palang merah dan kibarkan di Lita. Tadi suatu 1000, tapi sekarang ni tidak ada lagi, maksudnya tidak ada hujan lagi di Lita. For Yamaha Y16ZR Race Masterclass ini, they have 10 minutes, so a good maybe laps yang untuk catatan masa boleh dilakukan oleh pelumba. Now dia already in their flying lap selepas mereka keluar. It's really a time just to feel the bike, do some warm up and tengok pada keadaan dari jentera mereka sebelum perlumbaan, because they can't do much with 10 minutes on this bike. Indeed, and especially because I mean these riders have only ridden the south and the north layouts when Sepang gets split in half. And it's on a different bike, so that really takes away some crucial areas such as turn 7 and 8, turn 15. So it's almost like relearning parts of the track again. Again, it's with the new bike, so now they get to really understand the track a little bit more. So what's going on there, the exits, but for now we still have 27 Ahmad Jebat as well. Wait, I'm sitting, I saw Ahmad Jebat on screen, so I think it's just an error on our time page. So I did see the number 19 there. For now, yeah, we're just waiting for them to complete their first flying lap. It looks like it'll be just about 2 flying laps. Maybe they might be able to just skim one more past. Just when we follow them down the back straight. So the faster lap times in Sepang for these Y16ZRs should be anywhere around the low 250s. Let's see what they do in the first flyer. See there now the riders riding with a bit more confidence, and too much confidence from one of them there. That was with Dennis Rifki all the way on the grass. Dennis Rifki setting the fastest sector times, but that runoff might take some a bit away. Shazwa Lakiv does come across, so everyone out on track. Shazwa Lakiv came across with a 3:0.226. Then Rifki with all the fastest sectors, 2:58.671.
Right now we follow them for the next flying lap. So it looks like if they push on, they might just have one more flying lap after this one. But for now, it's gonna be a bit close. This front group might make it. Shazani just sets the first, well, the fastest first sector by quite a margin. So look up Afik Shazani. He's found himself in a good groove in this warm-up session. So 2 minutes left in this session. They come around turn 6. That's where they wouldn't have ridden in the past, through turn 6 into 7. This part will have been all new for them. Leading this pack at the front is Shazia Lakiv. We set a decent time for him by this weekend's standards, so they're looking for closer to the timings that Danish Rivki managed to set, and you can see that Danish Rivki going even faster now. Oh, it's a bit of a moment for him there. Shazia Lakiv improves through Sector 1, but Sector 2 improvement again. Right now, Danish Rivki, two fastest sectors in this session. So let's see what he does as he comes across the line now. They will just make it across for one more lap. So that group at the front will get one more lap. The group behind them actually looks to, so just at the tail end of this line, they won't make it out. They won't make it across in time for another lap. So some did come across with the check flag, Akif, Shah Putra and Amaharite Kwan, but the rest of the riders in front did make it across just in time. The fastest lap currently at 2:56.7, so good improvements now for these riders in the drier session. We get more used to the bike and understand it a little bit better now. Alif Mohammad Hafiz doing well in Sector 1. Fastest Sector 1 from for this session by Alif Mohammad Hafiz. Into turn 5 and 6. Oh, some proper attempts at an elbow down there by Charles Zaifi. That was an interesting one. I haven't seen that before in the Y16 ZRs. We do see that occasionally from the underbone 150s in ARC, but that is some confident riding from Charles Zaifi. Yeah, this taking a look at number 48 there. He's been riding this bike like it was a tanked superbike. Look at that. Yeah, it's quite aggressive with the way he's leaning in, and very good awareness from Shah Zaifi. I will credit him for that. He made an error and he was very quick to apologize for it. So I do love that level of respect that he has for the other competitors. It's a nice level of maturity that's being shown. If I was a team manager, I'll be happy with seeing that. We do like to see that the level of respect between competitors. Everyone's trying to extract the most that they can from what they have, and there's no harm in really trying to do the best. And if you make a mistake,
it's good to have that awareness that you may have disturbed someone and just quickly apologize for it. So yeah, top marks to Charles Zaifi for good sportsmanship. For now, we continue on down the back straight into the final 10. So just to reiterate what we have for this morning, this will be the last warm-up. After this, it's the Honda Thailand Talent Cup, and then we will have the R15M Race Elites heading out for their second race this weekend. Look at Shah Zaifi leaning off the bike and looking around again, just making sure he's not disturbing anyone. Let's see, do we have some improvements in the lap times as they come across the line? We do have some improvements. Ishan's found himself up to 6, so that's a good chunk of improvement for him. Ale Momadaf is backing off in this one, Afik Shazani as well. Joshua Lakif finishing up in 4th. Shah Zaifi only managed 8th fastest, and that's the gloom in the distance. As you can see, the wind really forcing the clouds across, but as of right now, it is remaining dry at the Petronas Sabang International Circuit.
Welcome to the action from the AEON Credit Service AEON Credit's MAM Malaysia Superbike Championship. We are joining for the first time the Idemitsu Honda Thailand Talent Cup here at the Petronas Sepang International Circuit. The weather today has been a bit of a scary one, but we are happy to report that there is no rainfall for now. For now, we have a dry track. Yesterday, these young, talented riders from all parts of Asia have been riding in the wet. Today, we get to see them really battle it out in the dry across the 15 turns of the Petronas Sepang International Circuit. This was yesterday's winner, Swakian Midet, the young rider. He has a twin as well in this championship. Yep, semalam dalam perlumbaan dia berjaya untuk menduduki tempat yang kedua di belakang Abimanyu Bintang Permadi, actually the winner of the race. This is the winner of the race yesterday. The grid for today based on the fastest time that they set during the race. So Sukian Midat, in fact, the fastest yesterday during the race, 2 minutes 33.168 seconds. Second on the grid is Abimanyu Bintang Permadi, the winner of race 1. And third is Bima Ponjanari, 2 minutes 33.435. Jadi catatan masa waktu sesi suatu perlumbaan semalam, perlumbaan pertama menentukan kedudukan grid mereka di permulaan perlumbaan ini. So it's a different grid daripada perlumbaan yang pertama semalam, dan kita juga lihat pada perlumbaan ini Nakib Rifki yang tidak menamatkan perlumbaan akan bermula dari petak yang ke-10 di barisan yang ke-4 dalam perlumbaan. Sementara Farid Sazli bermula dari petak yang ke-16 kerana dia melakukan masa yang ke-16 terpantas waktu perlumbaan semalam. Dari 1, 2 dan 3, Sukian Midat, Abimanyu Bintang Permadi dan Bima Ponjanari. Yeah, it was a heartbreak for Napa Jatum in yesterday's race. And Pancharuk is the question that I really want answers from, because he is a championship leader, and Pancharuk, I've seen him ride in the past in different classes, and he is a brilliant rider, and it's just a mystery as to what happened to him. He was just going backwards at the start of the race, and towards the end, he made up a bit for lost time, but it just wasn't enough. Dan seterusnya adalah pelumba Swakit Midat yang akan bermula dari petak ke-14. Dia menamatkan perlumbaan semalam di tempat yang ke-13 dengan melakukan catatan masa yang ke-14 terpantas. Semalam sebelum perlumbaan bermula, pendahulu keseluruhan adalah pelumba yang memiliki petak ketiga sewaktu di awal perlumbaan, Pancarut Chitwi Rulchat. Tapi dalam perlumbaan yang kedua ini, dia akan bermula dari petak yang ke-7. Petak yang ke-8 nombor ini adalah Wancakon Wongsom. Wancakon Wongsom akan bermula dari petak yang ke-11. Pelumba nombor 8 ini, di mana semalam waktu perlumbaan memiliki tempat yang ke-6 dalam perlumbaan. Dan kalau kita lihatkan juga pada sesi warm up yang berlangsung di sebelah pagi tadi, dalam kerana cuaca yang lita yang kering, Ngongunyen Viet Tuan dari Vietnam melakukan masa yang terpantas 2 minit 23.204, diikuti dengan Nguyen Hu Tri dari Vietnam 2 minit 23.223, dengan Pancarut Chitwa Rulchat dari Thailand, pendahulu keseluruhan sebelum bermulanya perlumbaan pusingan di litar antarabangsa Sepang Petronas ini, dengan masa 2 minit 23.439 saat. Jadi di sebelah Napat Jatum masa yang keempat terpantas, dengan Farid Sazli bukan masa yang kelima terpantas sewaktu sesi warm up di sebelah pagi. Jadi sebelah petang dan sebelah pagi ini juga perlumbaan yang kedua bagi kategori ini. Kita boleh nampak jauh awan mendung yang berarak di litar di atas litar antarabangsa Sepang Petronas. Okey, ini grid untuk perlumbaan yang kedua. Swakit Midat akan bermula petak yang pertama, Abimanyu Bintang Permadi petak yang kedua, ketiga Bima Ponjanari, keempat Napat Jatum, 5 Ngongunyen Viet Tuan, dan 6 Nguyen Hu Tri.
Kicking off row 3 is Pancharuk Chitwirul Chat. 8th is Kittipong Sontuit. 9th is Swakit Midat. 10th is Nakib Rifki Zulhelmi. 11th is Wacharakon Wong Som. 12th is John Nathan Galang. Akan mulakan perlumbaan dari petak ke-13 Pancara Limarun, petak ke-14 Kenzo Miguel Abadila dan petak ke-15 Vachiravid Maidatpan. Petak ke-16 Muhammad Farid Sazri, 17 Jirapat Somsuk Body dan 18 Narak Sri Suwan. And 19th and 20th is Pongkon Amnoy and Savion Sabu. Okay, itu barisan pelumba kesemuanya, 20 pelumba dan disenaraikan dalam perlumbaan ini, perlumbaan yang kedua bagi hujung minggu perlumbaan ini yang dilangsungkan serentak dengan pusingan yang ketiga dalam AEON kredit MAM Malaysia Superbike Championship 2025. Kali pertama mereka berlumba di sini dan dengan sokongan padu yang diberikan kepada pelumba Malaysia semalam tu, Nakib tidak dapat untuk menamatkan perlumbaan. Cuaca yang lebih baik ini kita harapkan dia dapat memperbaiki pencapaiannya untuk dia menembus kehampaan semalam, kerana kita tahu sewaktu sesi latihan pun dia melakukan masa yang baik dan di sewaktu kelayakan pun, kerana di waktu latihan combine practice menyaksikan Nakib Rifki Zulhelmi melakukan masa terpantas 2 minit 24 dalam 7.51 saat, dan sewaktu di qualifying dia melakukan masa kedua terpantas dan dia antara segelintir pelumba yang ada pengalaman di litar ini. Muhammad Farid Sazli, seorang lagi pelumba. Sabian Sabu juga pernah berlumba di sini. Dan kita ada beberapa pelumba lagi yang kita tahu, Jonathan Galang terutamanya, yang memiliki pengalaman di litar ini. Namun dengan bike yang berbeza, ada satu juga yang ada kelainan untuk mereka. Namun begitu, ada ramai juga pelumba yang kali pertama berlumba di litar ini dan mereka mengharapkan litar kering supaya dapat untuk merasakan pengalaman dan juga untuk dapat maximize the bike dalam keadaan litar yang kering. Setakat ini masih lagi litar kering, setakat ini dry race kerana tidak ada hujan, walaupun sebab tu warm up tadi dalam, tidak silap saya, dalam MSBK 1000 sedikit hujan turun, tapi sekarang sudah tidak ada hujan lagi. Jadi perlumbaan akan dimulakan dalam keadaan litar yang kering, dan it's good to see bagi perlumbaan ini peluang untuk mereka pamerkan kehebatan mereka. Dalam perlumbaan yang kedua, Idemitsu Honda Thailand Talent Cup dengan Abimanyu bintang pemadi dari Indonesia selaku pemenang dalam perlumbaan yang pertama, dan dia bermula dari barisan hadapan sebelahan dengan Swaken Midat tempat yang kedua semalam, dan Bima Penjanari akan bermula dari petak yang ketiga. Nantikan semua pelumba sampai ke kedudukan grid mereka masing-masing bagi memulakan perlumbaan yang kedua dengan kedudukan grid yang berbeza dari perlumbaan pertama semalam. Terlihat ada beberapa pelumba yang masih lagi agak confused dengan kedudukan grid mereka kerana kedudukan grid yang berubah menyebabkan untuk kembali itu adalah Nakib Zulhelmi yang bermula dari petak yang ke-10 di barisan yang keempat. So here we go, green flags waved, and we're gonna have 4 red lights on top. Riders are ready, and they're off, and it's a brilliant start from pole position from Swakian Midet. He got right off the line and instantly pulled a little bit of a gap, but will it be enough for him to run away? For now, they're scrambling at the back, and into turn 1, Swakian with that brilliant start leads away. Abimanyu getting pushed out wide on the outside by Ngoy Vituan, and we have a crash. 3 riders, what's that for? Yeah, 3 riders involved already in a crash at turn 1. Oh, involved are Swakit, Midet, Swakin, and Viral. Oh, Farid Sazli dan Swakin Midet antara pelumba yang terlibat dengan insiden di awal perlumbaan ini. 11 pusingan ke semuanya, dan kedudukan di hadapan nampak lari jauh ada Swakin Midet. 4 riders involved. 4 riders together. Oh, it's heartbreak for Nakib Rifki yesterday, heartbreak for Viral today. Let's see what happened. It was right on the
outside of our screen that we noticed it. Oh, it was this Oh. argy-bargy from the inside, and Viral and Swakin, I think they just couldn't do anything to avoid it. I think it was John Nathan who was trying to make a move on the inside. Was it the 22 of Viral that was trying to go aggressive? That is so unfortunate. The other riders involved, I think that was Vacharivat was involved, but at the front now we have a bit of a battle. Swakin, Swakin is still, with the gap. But I can see that Zuhelmi, Nakib Zuhelmi yang sekarang ini dia telah pun mara ke hadapan sekarang. Bagi kedudukan dia naik untuk mencabar kedudukan di hadapan selepas bermula dari petak yang ke-10 dalam perlombaan. Nampak dia naik tempat ketiga atau keempat yang mana dia dapat memperbaiki kedudukannya daripada grid. Tapi di depan Swakin Midat memang laju dari awal lagi. Kita dapat lihat nombor 3 Nakib dia nak mistaken third. Di tempat yang ketiga dia berada sekarang ni di belakang 15 Nguyen Viet Tuan yang berada di belakang Swakin Midat. There you go. Oh, Nakarivki with a nice move on the inside of turn 15, a classic overtaking spot at the Petronas Sepang International Circuit. So he moves up into second. They're trying to make sure that Swakin doesn't run away with this. Race winner Abimanyu Bintang is dropped a bit behind. He's not had a great start, and there he is now peering off right to the widest part of the Sepang International Circuit to get a nice wide line, but on the inside of him was Pancharok Chitwurochat. Yep, Nakib naik kembali tempat yang kedua walaupun di laluan lurus tadi Nguyen Viet Tuan yang berjaya untuk merampas seketika kedudukan. Namun begitu Swakin Midat berada agak jauh sedikit di hadapan, tapi mereka masih di awal perlombaan. Ada 10 pusingan lagi, ke 10.06 saat perbezaan di antara Nakib dan juga Swakin Midat. Tapi satunya jarak itu telah pun dipadamkan oleh Nakib yang sekarang ini mengejar Swakin Midat yang berada di hadapan. 0.2 saat antara kedua-dua pelumba. Semakin hampir untuk Nakib berada di hadapan untuk mengejar. Pada kedudukan podium sekarang ini dia berada Swakin Midat, Nakib dan juga Nguyen Viet Tuan. Nakib looks on his left and he realizes he's gone and passed Swakin. So for the first time, Nakib gets up into first in the race, in his home race. And now Nakib Rifki Zuhelmi, he's going to try to pull Swakin Midat and behind them as well, Nguyen Viet Tuan away from the group so they can have a proper battle between the three of them. And Swakin had a look on the inside, not close enough this time. Really strong start from Nakib Rifki. Ya, perlumbaan yang baik untuk Nakib Rifki sekarang ini. Kerana kita di lap yang kedua, dia telah pun berada di hadapan Swakin Midat untuk mendahului pelumba. 3 pelumba di hadapan akan cuba untuk melarikan diri, untuk menjarakkan daripada kelompok yang kedua. 3 pelumba lagi dia yang berada di belakang, termasuk penalu keseluruhan Pancaru Chitwila Rulchat dengan Abimanyu Bintang pemenang perlombaan semalam. Nakib Rifki, look at the gap he pulled in turn 14 alone. Through 13 and 14, he just had a little bit of extra rolling speed, that confidence he carries, and now he has a bit of a gap between himself and Swakin. So let's see whether Nakib Rifki can extend this lead a bit further. But it looks like he's about to get swamped by the slipstream down the back straight and into turn 15. It's going to be Swakin who takes back the lead. He steals it back from Nakib Rifki. Viet Tuan had a look on the inside but wasn't close enough. But does he have the inside line on the exit? No, he doesn't. So it goes back to the previous order. Swakin leading from Nakib Rifki, and Viet Tuan who's going to get the slipstream past Nakib Rifki. Race winner yesterday, Abimanyu Bintang, has dropped down to 6th, but he is within this front fighting group. And what a better start for Pancharok. He's right in this as well. Ya, kita ada 6 pelumba sekarang yang berada di hadapan, dalam kelompok hadapan untuk berebutan 3 tempat di atas podium. Setakat ini kedudukan Swakin Midat walaupun dipintas oleh Nakib tadi, tapi kembali dapat merampas kedudukan ini. Kelebihan pada Swakin laluan lurus di bahagian belakang dan juga bahagian depan. Boleh nampak situ dia ada kelebihan yang besar. Dan Nakib Rifki akan cuba untuk kembali merampas kedudukannya ketika di selekoh yang kita lihat di 9, 10, 11, 12 ada peluang untuk Nakib dalam melakukannya. Tapi laluan di lepas turn 14 nampak Swakin Midat ada kelebihan, especially dia mendapat slipstream ketika berada di belakang Nakib. Nakib akan cuba sekali lagi meminta di tempat yang sama untuk dia masuk kembali berada di hadapan. Sekali lagi dia melakukannya at the same spot.
Oh, and it's a nice move there at turn 7 by Nakib Rifki. That was full confidence to send it there. That's not an easy place to overtake. And I must say, this is a brilliant ride from Nguyen Viet Tuan. Viet Tuan for Vietnam has been really impressive this weekend. And all this while, we've been talking about Car Vietnam, who's made it into the 250s and has won races in Asia Road Racing Championship as well. But Viet Tuan, this is a brilliant ride for the Vietnamese rider, and Nguyen Hu Tri as well. Both Vietnamese riders in this front fighting pack. 6 pelumba di hadapan yang sekarang ini merebut kedudukan. Zwakan Midat, Nakib Rifki, Nguyen Viet Tuan, Nguyen Hu Tri, Pancarut Jitwi Ruchat dan juga Abimanyu Bintang Pemadi, pemenang perlombaan semalam. Kedudukan masih lagi awal, 9 lap lagi untuk mereka habiskan, dan pada kedudukan sekarang ini nombor 9 yang berada di hadapan sekarang pada kedudukan baik, tapi di sini di mana Zwakan Midat yang berjaya untuk merampas kedudukan yang pertama kembali ketika sampai di turn 15, dan sekali lagi dilakukannya. Kelebihan pada pelumba Thailand ini ketika laluan lurus untuk dia mengambil alih kedudukan. Itu juga dengan Nguyen Hu Tri yang dapat memintas Nguyen Viet Tuan untuk masuk di turn 15, dan sekali lagi di hadapan adalah Zwakan Midat. That was a nice little battle in turn 15 between the Vietnamese riders. Hu Tri setting it on the inside and is really close between them. Swa Kian, he's going to try and pull a gap away. He doesn't want to be too involved in this battle. He feels he has the pace to run away. Bintang under pressure there from Pancharuk, and Pancharuk does take away 5th place again from Bintang. So maybe Bintang's just trying to play his race smoothly. He doesn't want to take a risk now perhaps. Maybe he's saving it for the last few laps. Pusingan lagi ketamatkan dalam perlombaan, masa lagi awal untuk mereka, kan ini menunjukkan bahawa battle masih lagi berterusan sekali lagi. And I think come to turn 6, 4, 5, 6 is Zulhelmi, Nakib Rifki, Zulhelmi yang ada kelebihan, dan tapi bila sampai di laluan lurus dan memang jadi milik Zwakan Midat, jadi Nakib Rifki perlu melakukan sesuatu. Jika tidak, kalau berlaku di lap yang terakhir, maksudnya sampai kawasan penamat, dia akan dapat memintas Nakib Rifki. Jika dia mahu menanglah perlombaan ini, dia perlu untuk menjarakkan dirinya di hadapan. Lebih baik daripada Nakib Rifki. Yeah, Nakib Rifki really giving it everything, 110%, nothing less. And on the inside of Swakan, that was a bold move from Hu Tri. Hu Tri is not letting this go. He is going to battle this one out. But you could just see that Nakib Rifki, as you mentioned, between 4, 5, 6, that's where he's the strongest, and into 14 as well. But it's just that the last turn, Swakan just finds that little bit of extra speed. He just manages to really hide behind that windshield. And even sector time-wise, we can see Nakib Rifki in sector 2, he's super strong. Sector 1 as well. And now Swakan getting left behind a bit. Yeah. And Nakib Rifki pulling a gap, but behind him, stuck behind his rear wheel, is Nguyen Hu Tri, the Vietnamese rider, and he's going to go side by side with Nakib Rifki. In Hu Tri is going to lead this race forward now down the back straight into turn 15. Ya, Nakib dengan Hu Tri bersaing, tapi 18 daripada dalam akan cuba untuk merampas kedudukan. Perebutan antara 3 pelumba sekarang ini bersebelahan. Keluar daripada selekoh yang ke-15 sekarang ini dengan Hu Tri yang berada di hadapan dengan Nakib di tempat yang kedua. 3, kita lihat memang laluan lurus milik Zwakan Midat, dia laju untuk mendapatkan kelebihan di hadapan untuk minta Nakib tempat yang kedua, tapi sekarang Nakib pertahankan kedudukan tempat yang kedua sekarang ini sampai di selekoh yang pertama. Dia cuba masuk untuk merampas kedudukan pada Nguyen Hu Tri, dan dia berjaya untuk naik tempat yang pertama. Hu Tri masuk bagian dalam di selekoh yang pertama. This is getting argy-bargy between these 3 riders. Hu Tri, he wants his victory here in Sepang, and Nakib Rifki, it's home pride. He wants victory on home soil. And for Zwakan Midat, he's just trying to get the best he can out of that bike. This is a brilliant battle, and getting left behind a little bit are Pancharuk, Nguyen Viet Tuan, and Abimanyu Bintang. They need to find a way up. Hu Tri berada di hadapan sekarang ini. Dia bermula dari kelompok yang di belakang. Sekarang ini dia menjadi pencabar kepada Nakib Rifki untuk kedudukan di hadapan. Dan 3 pelumba di depan ini kita berikan tumpuan. Kerana 3 pelumba di depan ini ada jarak antara mereka dengan 3 pelumba di belakang. Tapi siapa 1, 2 dan 3 sekarang ini dengan Nguyen Hu Tri yang ada kelebihan. Dengan Nakib Rifki yang cuba untuk mengejar sekarang. Dan kedudukan mana di sini adalah kelebihan pada Nakib di turn 6, 7 dan 8 menuju ke turn 9 sekarang.
bagi ke 3.30. Tapi kita boleh nampak kedudukan di belakang pun Pancaru telah pun mulai sampai untuk di kelompok hadapan ini, cuba untuk merapatkan diri mereka dengan 3 pelumba di depan. Bagi 7 pusingan perubahan lagi lama untuk mereka, ada banyak masa untuk mereka cuba mengejar. Dan sekarang ini Putri yang berada di hadapan. Kalau kita lihat setiap kali sampai di bahagian belakang ini, di turn 10, 11, 12, not a good place for Swakin Midat. Dia akan kehilangan masa di sini. Tapi selepas turn 14 ni, dia ada kelebihan kembali untuk mengejar. Bagi buat masa ini, gap yang agak jauh juga ditinggalkan oleh Putri dan juga Nakib Rifki yang berada di hadapan menuju ke turn 15. Yeah, it's a real strong race from the front two, Hutri and Nakarivki. They just need to make sure that they don't disturb each other too much. Nakarivki takes back the lead. Hutri had a look on the inside, not too close on that occasion, but Nakib Rifki goes a bit wide, and there's contact there at turn between Hutri and Nakib. These two are going elbows out, and this is allowing Swakien to take second place away. I think Hutri and Nakib need to realize that the more they battle, the more this allows the back group there to catch up. They need to relax a little. Oh, Nakib! Dari dalam dia masuk untuk melepasi di selekor yang pertama. Yeah, this is going to be a bit dicey now as we reach half race distance. This is what happened at turn 15. Nakib Rifki on the outside. Hutri pushing early on the inside, pushes himself wide, and oh, Nakib Rifki, top drop to him for keeping that online and still on the track. Kedudukan battle antara 3 pelumba ini semakin menjadi, tapi boleh nampak Pancaru semakin hampir dengan mereka pula untuk mengejar kelompok di hadapan ini. Tapi buat masa ini masih lagi battle di antara 3 pelumba, Hutri, Midat dengan Nakib Rifki. 1, 2 dan 3 kedudukan yang sering berubah, tapi buat masa ini, di lap ini adalah milik Nguyen Hutri pada kedudukan yang masih belum selamat di kedudukan turn 6 dan 7 yang kita saksikan sekarang ini. Kedudukan yang masih lagi rapat antara 2 pelumba. Daniel, setiap kali sampai di 6, 7, 8 kita nampak Midat ketinggalan sedikit. Selepas itu dia dapat kembali mengejar. Yeah, I think it's for Swakien, his first time in Sepang. It's not easy to understand turn 5, 6 and 7. You got to really understand how the track flows through there. But he seems to be strong enough to keep it to keep it closer down into turn 11, 12 and 13. And now side by side between Hutri and Nakib Rifki. And again, they're just getting a bit in each other's way. And it looks like Abimanyu Bintang's making a move. Fastest sector 1 from Abimanyu Bintang, race winner yesterday. So the second group, they're going to try and make this a 6-way battle for the victory, and it is getting closer now. Menuju ke selekor yang terakhir sekarang. Di depan masih lagi Nguyen Hutri yang mendahului pelumba ini. Rapat di belakang Nakib Rifki, dan sekali lagi nak tengok nombor 18 tu kan di sini selalu dia akan dapat kelebihan untuk masuk. Dan sekali lagi dilakukannya, nampak dah semakin hampir dia berada di belakang Nakib dan juga Nguyen Hutri. Di belakang satu itu adalah nombor 12 harapan Pancaruk Chitwil Rulchat yang semakin menghampiri mereka, dan kita boleh nampak racing line yang berbeza yang diambil oleh Swakin Midat setiap kali sampai di laluan lurus menuju ke selekor yang pertama ini. Dan sekali lagi di hadapan Nguyen Hutri yang berjaya mempertahankan kedudukan, dapat untuk ruang yang terbaik tapi dipintas oleh Nakib Rifki Zulhelm. Yeah, the front three have battled a little bit too much, because now we do have a 6-way fight for the win for the remaining 5 laps. Well, at least a 5-way for now. It's all the way down to Abimanyu Bintang. Nguyen Vituan just being dropped behind a little, but these 5 riders are going to give it everything. Bintang is closing up right behind them, and this is going to be a good one for the final 4.5 laps that we have left. Nakarivki checking behind, realizing that now it is 5 riders in total, so he's going to have to really give it all. I think Nakarivki doesn't want to take too much of a risk, but Hutri was really going elbows out, trying to make sure he keeps this lead. And again, there you can see how much of an advantage Nakarivki gets through turn 6. He's going to look on the inside, but not close enough this time. Hutri with a bit of a tighter defensive line into turn 7 and 8. Nampak tampaknya di selekor di turn 6 tadi 7 dan 8. Dan sekali lagi dia akan cuba masuk bagian dalam, ditutup dengan begitu baik oleh Nguyen Hutri. Selekor yang ke-10 sekarang ini. Cuba sekali lagi pada Nakib Rifki untuk masuk
Sekali lagi dapat ditutup oleh Nguyen Putri. Dia bijak untuk menutup ruang setiap kali sampai di selekoh, dan ini akan berikan kesukaran sikit kepada Nakib. Akan mencuba di turn 14 dan 15 untuk seterusnya. Ini adalah selekoh laju ya di early turn di turn 13 menuju ke turn 14 sekarang. Selekoh yang ke-14 dan kedudukan tidak berubah lagi dengan Putri. Masih lagi di hadapan tapi dikejar dengan rapat oleh Nakib Rifki Zulhelmi yang sedang sekarang ini sampai ke turn 15. Di belakang kedudukan Pancaruk yang mungkin telah pun berada di hadapan Sukian Midat. Ya, Pancaruk telah pun sampai untuk naik tempat yang ketiga. Yeah, much better race than Pancharuk. Now he's in contention for a race win. He was nowhere in race 1, but this time round, Nakib Rifki leading the way to Pancharuk. He has 4 more laps to do something. Bintang is getting left behind a little bit. He's 1 second behind Suakian Midat on the previous lap. And into the lead again is Hutri. And on the inside, Pancharuk aggressive. The rear wheel skipping around, but Pancharuk makes it safe. But Nakib Rifki with the response immediately at turn 1. That was a brave move from Pancharuk and even a braver move from Nakib Rifki. Ya, hampir-hampir mereka tadi tapi terkena sedikit rasanya. Kerana ruang diberikan sedikit pun telah cukup untuk mereka masuk untuk mengambil kesempatan dia selekoh. Tapi dah buat masa ini dengan 4 lap lagi. Nampak Pancaruk yang cuba untuk memintas. Tapi kalau Nakib lihatkan pada kedudukan ni apa yang berlaku pada lap sebelum ini tadi, dia dapat untuk mengambil kesempatan di selekoh 15 untuk melepasi Nguyen Putri. Itu yang penting dalam perlumbaan nanti menuju ke penghujung perlumbaan. Kerana nampaknya ada 4 pelumba ini. 4 pelumba ini akan merentap sampai ke selekoh yang terakhir. Di pusingan yang terakhir nanti, di lap yang terakhir. Jadi dia perlu untuk setup yang baik, pada kedudukan yang baik untuk keluar di selekoh 15. Buat masa ni dia mengejar Nguyen Putri yang berada depan, tapi Pancaruk yang sekarang semakin hampir di belakang. Suakian Midat ketinggalan sedikit. Jadi pencabar terbaru untuk Nakib dan Putri adalah Pancaruk Cinwirul Chan, pendahulu keseluruhan sampai di lintas antara bangsa Sepang Petronas ini. Yeah, it's a good ride from Pancharuk. He's hungry for a race win here in Sepang. And taking a bit of an alternative line there out of turn 11 was Nakib Rifki leading the way. So Hutri, they're trying to make a breakaway for it. But look at the speed that Nakib Rifki can continue on for in turn 13. He knows this track well and he's using that knowledge to his advantage. And now he's right on the rear wheel of Nguyen Hutri. Nakib Rifki is definitely going to get the slipstream into turn 15. And behind them, it's a battle between Suakian and Pancharuk Cinwirul Chan, and it looks like Bintangs is getting left behind a little. He does still have 3 laps left, but a second is the gap. Nakib Rifki now into the lead. Defensive into turn 15. Suakian had a look on the inside of Pancharuk, but Pancharuk holding his line really well. There at the back, there you can see Bintang, race winner yesterday, trying to close the gap to them, but he's out of slipstream reach. Ya, kita ada 3 lap lagi untuk tamatkan. Dan kedudukan sekali lagi Nakib berjaya untuk merampas kedudukan daripada Nguyen Putri ketika keluar dari turn 15. That's good news untuk dia kerana itu apa yang dilakukan tadi dalam nanti pada lap yang terakhir. Kita ada 3 lap lagi untuk tamatkan dalam perlumbaan. Buat masa ini sekali lagi Nakib mengekori di belakang Nguyen Putri, tapi dia juga perlu untuk bertahan daripada Pancaruk yang berada di belakangnya sekarang ini bersama dengan Sukian Midat. Cuma kedudukan bagi Bintang yang ketinggalan jauh sikit, 1.3 saat berada di belakang pendahulu perlumbaan. Dalam kelompok ini kita ada 4 pelumba yang kedudukan sangat rapat antara mereka. Yeah, Bintang just clocked in the fastest sector time. He's nearly 4/10 faster than Nakib Rifki in first, so let's see if Bintang can close this gap with 3 laps remaining. Nakib Rifki looks like he's not going to try and attack around turn 6 this time round. He might have a look on the inside at turn 9. It's another favorite overtaking spot here in Sepang. And you can see there it picks up a little bit slipstream, peers off onto the inside, and he does go into the lead. Hutri looking to respond immediately, but Nakib Rifki understands the line at turn 9 very well. And out of turn 9 into turn 10, Nakib Rifki leads the way. But you can see Bintang is actually getting closer and closer. Just needs to clean his lap up a bit. It seems that sector 2 he loses a bit of time. Dan sekali lagi kita lihat tidak berubah, tapi ketika dia sampai di sini, ini adalah
tempat yang mana kita boleh nampak Nakib yang agak kuat di kawasan ini dan keluar turn 14 sekali lagi. Dia berada di belakang Kutri tapi menuju ke turn 15 nanti dia akan dapat ada satu ekstra kelebihan untuk dia masuk di bahagian dalam memintas. Dan sekarang ini berada di hadapan sekarang ini mendahului kemudian Kutri sampai turn 15. Kedudukan kita sekarang prelude pada apa yang akan berlaku pada lap yang terakhir nanti. Buat masa ini dia berada di depan seketika dan menuju ke kawasan penamat. Kita boleh nampak ada slipstream menjadi milik kemudian Kutri yang boleh digunakannya dalam penghujung perlumbaan nanti untuk memintas Mat Nakib Rifki Zulhelmi yang sekarang ini berada di tempat yang pertama. Dia mendahului perlumbaan ketika kita dari dua lap yang terakhir. Abhimanyu Bintang is closing the gap. It's less this time round, so don't count out Bintang, race winner yesterday. Still leading the way is currently none other than Nakib Rifki. He's going to try and hold on to this. He's going to try and find and extract every little bit that he can. Pancharuk up into second. Pancharuk, he looks like he's lining up a move at turn 4. Another really good overtaking spot here in Sepang. Nakib Rifki sees that Pancharuk is coming side by side. Pancharuk goes into the lead, but on the inside aggressive is Nguyen Hu 3, and he does go into the lead at turn 4. Nampaknya semakin rancak di hadapan Nakib Rifki. Nguyen Hu 3. Dari dalam Pancharuk masuk untuk mengambil alih kedudukan di hadapan untuk merampas tempat yang pertama. Sementara sekian minit telah pun sampai juga untuk berada rapat di belakang kelompok di hadapan ini. Dengan Pancharuk berada di hadapan sekarang, kita boleh nampak daripada 4 pelumba, 5 pelumba ini, 3 pelumba yang akan dapat naiki podium, tapi kelima-lima mereka boleh untuk melakukannya kerana kedudukannya agak rapat antara kesemua pelumba menuju ke lap yang terakhir. Dengan Pancharuk berada di hadapan, Nakib akan cuba masuk di sini dan 23 Nguyen Hu 3 akan masuk untuk mintas merampas tempat yang pertama cubaan untuk merampas dari Pancharuk Chitwir Rulchat yang berada di hadapan sekarang. Nakib yang sekali cantik sekali itu berjaya merampaskan tempat yang pertama di selekor 11 dan dinaik tempat yang pertama sekarang ini menuju ke turn 13 dan 14 dan masih lagi berada di hadapan. So, dia perlu melakukan sekali lagi begini jika untuk menangi perlumbaan kerana selepas ini mereka akan sampai ke lap yang terakhir. Look who's arriving and closing the gap. It's Abhimanyu Bintang Fermadi. He was closer around turn 9, but he's lost a bit of time through turn 13 and 14. Bintang needs to close the gap for this final lap. The final lap does begin right after turn 15, and through the slipstream, Pancharuk Chitwirul Chat is going to lead the way into turn 15. And on the inside there, Swakian had a look on the inside, but for now, leading is the championship leader after the Thailand round as we enter into Sepang. Pancharuk across the line. Nakib Rifki is going to get a bit of a slipstream. Do we have a 5-way fight? We do. Abhimanyu Bintang has reached the group, so don't count out Bintang. This is going to be a proper battle. Did Abhimanyu Bintang leave enough for this final battle? And look at the lines going into turn 1. That was all over the place. Nakib Rifki tried to be defensive and Hu 3 tried to be aggressive. This is going to get real tasty. Bukan yang rapat di antara 5 pelumba di hadapan ini untuk menangi perlumbaan. Sekarang ini Pancharuk Chitwir Rulchat yang berada di hadapan. Dia yang ada kelebihan mendahului sekarang ini dengan Nakib Rifki yang sentiasa akan mendapat kelebihan ketika di turn 7, 8 dan 9. Tapi dia perlu melakukan sekali lagi dan untuk bertahan pada kedudukan ini kerana sekarang 5 pemain semakin rapat dengan Abhimanyu Bintang Fermadi juga telah pun sampai untuk merebut tempat yang pertama. Ini adalah perebutan fight for P1 antara 5 pelumba di hadapan. Oh, Nakib Rifki had a look on the inside, but Nakib Rifki is now lining up for turn 7. But look at Hu 3 from the outside is going to make a move up into second. Leading the way is still the championship leader Pancharuk, and he's going to lead them into turn 9. But Hu 3, he's going to have a look on the inside. Nakib Rifki has always been strong at turn 9. Let's see Nakib now. Tries to line it up, not close enough. Hu 3 as well. Pancharuk, so strong on the brakes. Dan yang rapat Pancharuk yang kelebihkan. Nakib akan cuba sekali lagi di selekor ini. Kita sampai di turn 11 ke turn 12. Ini tempat di mana Nakib biasanya dia strongest di tempat ini, dan di selekor ini dia akan cuba untuk masuk sekiranya dapat ditutup. Dan dia 2-3 selekor lagi dia akan mencuba kerana ini kedudukan yang terbaik di selekor 13 juga selekor ke-14 untuk dia masuk mintas di hadapan Pancharuk dan juga Nguyen Hu 3 yang berada di hadapan sekarang ini.
And they line up for the final time down the back straight. Pancharuk leads away, but there's a bit of a gap. Bintang, I don't think Bintang is close enough, and behind him is that Swakian that's dropped down. It is, so the front three is between Pancharuk, Hutri, and Nakib Rifki. Hutri sending it on the inside at turn 15 and barges Pancharuk out of the way. Nakib Rifki trying to go on the inside, not close enough. Nakib Rifki is going to need slipstream now to try and make a way into the lead, but did Pancharuk line himself up nicely? Pancharuk does. Pancharuk is victorious in Sepang. Nguyen Hutri from Vietnam makes it on to second, and Nakib Rifki in his home race doesn't get the victory, but he does finish on the final spot on the podium. And the young Indonesian Abimanyu Bintang, race winner yesterday, finishes in fourth. And poleman Swakian Midet only managed 50. Must have made a mistake somewhere along that final lap because he was right with it all the way through. Wah, tamat bagi perlombaan ini yang mendebarkan dengan fight 5 pelumba di hadapan Pancaru Jinwi Lurucat, Gurian Hutri, Muhammad Nakib Rifki Zulkhelmi, Abimanyu Bintang Pemadi dan juga Swakian Midet. Swakian Midet akhirnya menamakan perlombaan tempat yang kelima, tapi what a battle between Pancaru Gurian Hutri dan juga Nakib Rifki. Nakib akhirnya memiliki tempat yang ketiga dalam perlombaan. Kita saksikan sekali lagi ini kesampaian penamat 1, 2 dan 3. Nakib Rifki ketinggalan sedikit. Biasanya dia ada kelebihan ketika di turn 9, 10, 11, tapi di lap yang terakhir dia tidak dapat untuk berada di hadapan dengan Pancaru Jinwi Lurucat. Pendahulu keseluruhan ketika sampai di litar antara bangsa Sepang Petronas ini yang berjaya untuk memenangi perlombaan yang kedua. Semalam dengan kecewa dengan keputusan perlombaan, hari ini dia berjaya untuk menuduki tempat yang pertama. Bagi Muhammad Nakib Rifki Zulkhelmi yang semalam tidak dapat menamakan perlombaan di atas podium, dia pada hari ini mengubat sedikit kehampaannya semalam kerana selepas gagal untuk mengutip mata. Ini kedudukan selepas tamat perlombaan. Tempat pertama Pancaru Jinwi Lurucat yang berada di hadapan Nguyen Hutri di tempat yang kedua 0.096 saat di belakang Pancaru, dan Muhammad Nakib Rifki Zulkhelmi tempat yang ketiga. Keempat Abimanyu Bintang Pemadi, kelima Swakian Midet, 6 Napat Jatum, 7 Kitipong Sunatowid, 8 Pancara Limarun. Bakal 9 Nguyen Viet Tuan, 10 Ponkun Noi. Kepada yang ke-11 Saiben Sabu, 12 Narak Sri Suwan, 13 Wacarakon Wongsom, 14 Kenzo Miguel Abadila, 15 Jirapat Samsuk Body. Dan kita ada pelumba yang gagal untuk melakukan perlumbaan Prakash Kamat, diikuti dengan Bima Pojanari, Swakit Midet, John Naden Galang, Vachiravid Maidat Pan dan juga Farid Sadli. Bahan yang sengit di antara pelumba, tapi kita nampak bagaimana Pancaru Jinwi Lurucat yang berjaya untuk sampai ke gasan penamat di hadapan. Walaupun dalam setengah pusingan, dalam tengah jumlah pusingan tadi dia berada di kelompok yang kedua, dia dapat mengejar kelompok hadapan dan berentap hebat dengan Pancaru serta Nakib Rifki. Nakib Rifki menamakan perlombaan di tempat yang kedua. Kita akan bersama dengan general dan pemenang bagi perlombaan ini, Pancaru Jinwi Lurucat yang menembus kehampaannya semalam, gagal menaiki podium. Selaku pendahulu keseluruhan, hari ini berjaya memenangi perlombaan yang kedua.
So Pancharuk, yesterday in race 1 wasn't the way that you wanted, but today in race 2 you rode brilliantly. It wasn't not an easy race, it was a battle non-stop. How was this race for you? Yeah, I am happy. Thank you, Thai Honda. Thank you, family. Thank you. Thank you. Thank you so much, congratulations, brilliant win. Sebelum ke podium, kita akan saksikan kembali perlumbaan sedikit highlight mengenai perlumbaan tadi dengan Soken Midat yang bermula di petak utama, Abimanyu Bintang Permadi petak yang kedua dan Bima Ponjena di petak ketiga. Ini crash yang berlaku di selekor pertama melibatkan 4 pelumba. Kemudian kita dapat lihat Nakib Rifki yang bermula dari petak yang ke-10. Dia cemerlang untuk naik di hadapan untuk berentap hebat dengan pelumba di depan asal dari Soken Midat yang berada di depan, tapi selepas itu kita nampak nombor 23 Ngung Yan Kutri yang berjaya untuk Bali merampas kedudukan dia di hadapan. Dan selepas itu ada 2 kumpulan yang kita saksikan, 3 di hadapan, 3 di belakang. Kemudian ada jadi 4 pelumba yang bersaing untuk kedudukan tempat pertama. 23 Ngung Yan Kutri dengan Nakib beberapa kali ada peluang di hadapan. Ketika ini dia berada di hadapan tempat pertama. 12 itu adalah Pancharuk yang selepas itu dapat sampai ke kelompok di hadapan ini. Beberapa kali Rakib dan Pancharuk yang memang rapat kedudukan mereka di selekoh. Dan kedudukan 1, 2 dan 3 maksudnya ada 5 pelumba yang sekarang ini bersaing untuk tempat yang pertama. Penghujung perlumbaan kita dapat lihat Abimanyu Bintang Permadi juga telah pun sampai untuk bersaing hebat dengan 4 pelumba di hadapan. Jadi 5 pelumba yang berebut untuk kedudukan tempat yang pertama. Di selekor terakhir kita boleh nampak kelebihan 2 pelumba di hadapan, Pancharuk dan Ngung Yan Kutri untuk dapat keluar terlebih dahulu dengan agak sedikit jauh bagi Nakib untuk mendapatkan slipstream untuk mengejar 2 pelumba di depan dengan kemenangan kepada Pancharuk Chitwerul Chat. Ngung Yan Kutri tempat kedua, Nakib Rifki Zulhelmi tempat yang ketiga. In second place, from Vietnam, Nguyen Huu Tri. Podium untuk obat Nakib Rifki Zulhelmi, obat hambaannya yang gagal menambah perlumbaan semalam. Dengan Ngung Yan Kutri juga perlumbaan yang cukup baik dipamerkan oleh Ngung Yan Kutri dan Pancharuk Chitwerul Chat. Lagi podium di tengah tempat yang pertama. Mr. Patumpon Ludevasin, Motorsport Department Manager Thai Honda Company Limited, menyampaikan trofi pada Nakib Rifki tempat yang ketiga. Ngung Yan Kutri dan pemenang Pancharuk Chitwerul Chat di tempat yang pertama. Semalam dalam perlumbaan kita ada 3 pelumba di atas podium, Abimanyu Bintang Permadi, Soken Midat dan Bima Ponjenari. Hari perlumbaan yang kedua 3 lagi pelumba berbeza yang menaiki podium untuk perlumbaan yang kedua bagi Idemitsu Honda Talent Cup. Sekali lagi podium bagi Idemitsu Honda Talent Cup, Pancharuk Chitwerul Chat, Ngung Yan Kutri, Muhammad Nakib Rifki Zulhelmi. Pada anda semua, selepas ini nanti kita akan menyaksikan perlumbaan yang kedua pada hari ketiga perlumbaan. Di hujung minggu perlumbaan ini, perlumbaan berjaya Sompo Yamaha R15M Race Elite yang dijadwalkan berlangsung pada jam 12.40 nanti.
Seterusnya kita akan menyaksikan perlumbaan yang kedua pada hari ini. Sebelum kita berehat seketika dan kita akan kembali nanti untuk di sebelah petang bagi perlumbaan. Ada 4 perlumbaan di sebelah petang nanti. Ini sekarang adalah berjaya Sompo Yamaha R15M Race Elite yang kita akan saksikan, mana pelumba kesemua telah pun berada di kedudukan grid mereka masing-masing, grid yang sama seperti perlumbaan semalam dan juga sama seperti semalam di mana kita tahu yang ramai pelumba baru dalam berjaya Sompo Yamaha R15M Race Elite ini. Dan semalam dalam perlumbaan menyaksikan Al-Syafiq Muhammad Al-Amirul Zaki yang berjaya menangi perlumbaan Muhammad Akid Umat Syakir Indonesia. Tempat yang kedua Alan Hadis Herman yang menduduki tempat yang ketiga dalam perlumbaan. Tapi kedudukan grid berdasarkan kepada grid yang ada semalam juga, yang meletakkan Syazudin Ki Absyah selaku pelumba berada di petak utama. Muhammad Farid Muhammad Faizal petak yang kedua. Ahmad Ikram Danish bermula dari petak yang ketiga. Dan kita lihat juga pada sesi warm up yang berlangsung di sebelah pagi tadi, Ashraf Zakwan Zainal Raif yang melakukan catatan terpantas 2 minit 52.152 saat. Ikram Dani Muhammad Isa melakukan masa yang kedua terpantas 2 minit 53.320 saat. Dan Muhammad Farhan Nakib Muhammad mengundi tempat yang ketiga dengan 2 minit 53.386 saat. Dengan cuaca nampak semakin baik, dah boleh nampak langit biru kembali di atas lepas tadi awan mendung. Jadi mereka mahukan perlumbaan ini berlangsung dalam keadaan realita yang kering supaya mereka dapat merasakan bagaimana keadaan pelumba dengan jentera ini, kerana ada ramai juga pelumba-pelumba baru yang menyertai dalam kategori ini. Yeah, the weather's looking absolutely perfect for the R15M Race Elites in Race 2. Completely contrast from what we had in race 1, and this should give us some excellent racing. We did have some great racing even in the wet yesterday, but of course in the dry they're just going to have a bit more confidence, and I'm really curious to see what these young riders can do. A lot of the names we haven't seen race in the R15M Race Elites yet. There's been a big shift in regards to the entry list since the previous rounds. I want to see Afiq Hamdan as well. What's he going to be able to do this time around? This weekend has been a far cry. He's been a shadow of himself since we last saw him. So strange, because he was in contention for the championship in the Y16ZR. Now he's in the R15M. So maybe it's just the adjustment to a tank bike that he's not getting yet 100%. Agak keliru sikit kerana kedua perlumbaan Yamaha ini, kerana ada pelumba yang pelumba dalam dua kategori, ada pelumba yang bertukar terus dari kategori. Ini lah Akid Syakir Indonesia yang masuk ke dalam perlumbaan ini sekarang. Dan kerana dia sebelum ini berlumba dalam, tak silap saya, satu lagi kategori saya akan lihat. Yap, dia berlumba dalam Yamaha Y16 Race Masterclass dan dia ada pendahulu keseluruhan dalam kategori itu juga. Dan dalam kategori ini dia akan berada di perlumbaan kedudukan grid yang akan kita lihat nanti. Petak yang ke-14 Zakir Dani berada di kedudukan petak yang ke-17 di bahagian pertengahan dengan Muhammad Syazili Patin dari Sabah yang bermula dari petak yang ke-18. Dan it's good to see the weather is great so far. Sesuai untuk perlumbaan, mendung, tidak panas. Dan ini cukup baik untuk mereka berlumba. But again, we never know. This is Little Sepang. Anything can happen. Really fun. Very true, very true. I mean, we do have clouds looming around, so I'm not going to sit here and think, yeah, this is going to be a completely dry day. So this is what the starting grid looks like for the Bijaya Sompo Yamaha R15M Race Elites in Race 2. Shazrin Kyabshar starts from pole position. Farik Faisal in second. Third is Ahmad Ikram Danish, Ahmad Ghazali. Leading row 2 and fourth is Muhammad Arzan Hakim, Muhammad Johan. Fifth is Muhammad Ikram Dani, Muhammad Esa. And in sixth is Muhammad Al-Shakir Zulfairi. Di barisan yang ketiga, petak yang ketujuh, Muhammad Al-Syafiq, Muhammad Al-Amirul Zaki. Petak ke-8, Ahmad Jebat Zulkarnain. Petak ke-9, Ahmad Malik Rida, Muhammad Nazrun.
Di row yang keempat, petak yang ke-10, Muhammad Syami Aiman, Muhammad Syafi'i. Petak yang ke-11, Muhammad Afiq, Muhammad Hamdan. Dan petak yang ke-12, Ashraf Zakwan, Zainal Raif. Leading row 5 in 13th is Ryan Kardani, Muhammad Sanusi. In 14th is Muhammad Akid, Muhammad Shah, Khairul Nisham. 15th is Muhammad Farhan Nakib Muhammad. Row 6, 16th is Alan Haris Herman. 17th, Shakib Dani Q Amshar. 18th is Muhammad Shazrili Patali. Akan bermula di barisan yang ke-7, petak ke-19, Muhammad Fakrul Nabil. Petak yang ke-20, Adam Mukris Syahrum. Petak ke-21, Adam Haris Hafiz. Di barisan yang ke-8, petak ke-22, Muhammad Adam Syazril, Muhammad Ahdril. Petak yang ke-23, Muhammad Arfan Ashraf, Muhammad Mazlan. Petak ke-24, Nuzul Adi Muhammad. Row 9 in 25th is Muhammad Akil Daniel Nasrul. 26th is Muhammad Zilkaim Muhammad Yus Mizan. 27th is Sani Irfan Safrizan. 28th is Raja Abdurakib Raja Muhammad Nur Fatiha. 29th is Shah Zaifi Adli Shafendi. 30th is Muhammad Hakimi Muhammad Razif. Ucapkan starting grid bagi perlumbaan ini dan tengokkan pada semalam suatu dalam perlumbaan catatan masa mereka untuk satu lap adalah 3 minit masa yang mereka lakukan, 3 minit 11. Itu adalah fastest by Al-Syafiq Muhammad Al-Amirul Zaki, laku pemenang dalam perlumbaan. Itu suatu dalam perlumbaan, dalam kelayakan mereka lakukan 3 minit 12 juga dalam keadaan cuaca yang hujan dan litar yang basah. Tapi dalam keadaan kering, di sebelah pagi tadi dalam sesi warm up, Ashraf Zakwan bin Zainal Raif melakukan masa 2 minit 52.152 saat, dengan Ikram Dani melakukan 2 minit 53.320. Well, ini adalah catatan masa yang kita boleh expect daripada pelumba dalam keadaan litar yang kering begini. Dan juga dalam perlumbaan ini jangkaan kita adalah untuk menyaksikan kedudukan yang rapat antara pelumba sekelompok yang besar. Semalam ada 10 pelumba yang dipisahkan kurang dari 1 saat ketika sampai ke gasan penamat. In fact, Muhammad Al-Syafiq, Muhammad Amirul Zaki dan Akid Syakarun Nisyam dipisahkan dengan hanya 0.007. Alan Haris Herman 0.029. Tempat yang ketiga, Ikram Danish yang sentiasa berada di depan dalam perlumbaan pada 0.069 saat di tempat yang keempat. That's how close it was yesterday, dan itu juga yang kita akan jangkakan hari ini, Daniel. Yeah, it was a close fight at the end especially, but we were happy to see everyone had a clean battle all the way through. So let's hope for more of the same from the R15M race elites. It's always been good racing with these guys, so a lot of new names this round. What will they deliver for us in race 2? Kembali ke kedudukan grid masing-masing. Perlumbaan yang kedua kita saksikan pada hari ini. Sebelum kita berehat dan kembali nanti untuk siaran langsung bagi 4 kategori lagi bermula pada jam 2 petang nanti. Syazudin Ki Absyah akan menembus perlumbaan semalam. Farid Faizal dan juga Ikram Danish. Ikram Danish utamanya yang semalam sentiasa berada di bahagian hadapan dalam perlumbaan, akan cuba untuk menaiki podium dalam perlumbaan yang kedua ini. Mereka bersedia untuk dilepaskan sekarang. 4 pembela nyalakan dan mereka dilepaskan sekarang. Permulaan yang baik di tengah kita nampak di hadapan Syazudin Ki Absyah yang dapat mengangkat kedudukannya di tempat yang pertama. Farid Faizal yang mencuba untuk masuk menuju ke selekor yang pertama. 33 di sebelah sana adalah Ahmad Ikram dan Danish yang berada di hadapan menuju ke selekor yang pertama. Sekarang ini satu kedudukan yang berubah ketika mereka sampai masuk di selekor pertama. Nampak seperti Ahmad Ikram Danish yang berjaya untuk berada di hadapan, keluar di 2 selekor yang pertama yang crucial di awal perlumbaan militer antarabangsa Sepang Petronas ini, untuk dia berada di kedudukan tempat yang pertama. Yeah, it was a good start. It was a bit argy-bargy. Everyone trying to fight for that line going into turn 1 as always. But for now, still leading the way, Ahmad Ikram Danish into turn 4. Appearing off on the right there. I think that's Ashraf Zakwan, that's trying to make a move on the inside of turn 4. And there he goes up into 4th place. That's a nice, clean move. Everyone's just dicing for positions. We expect to see this image for most of the race until the final lap. Kita ada 7 pusingan saja untuk perlumbaan ini, 7 lap untuk mereka habiskan, dan
Kalau semalam kita ada kelompok 10 pelumba di hadapan, setakat ini kita masih ada satu kelompok yang sangat besar yang ada sekarang 19 yang saya nampak berada di depan Ashraf Zakwan dan Zainal Raif yang bukan masa terpantas sewaktu dalam sesi warm up. Dia yang berada di hadapan sekarang ini bermula agak ke belakang sedikit kedudukan kalau tak silap saya, tapi dia berada di hadapan sekarang ini memberikan cabaran ya di petak ke-12 dia bermula tadi, tapi di awal ini kita akan saksikan kedudukan berubah di hadapan, sering berubah di setiap selekor hampir untuk mereka mengambil giliran untuk berada di hadapan mendahului perlumbaan. Looking at which group has a bit of an advantage, and it looks like we have at least 17-18 riders in this front leading group, and they're just snaking around into turn 13 now. My oh my, this is going to be an intense battle. Looks like no one really has an advantage in the dry this time round, so we're going to see some awesome battles as this race progresses. Yap, satu kelompok yang besar sekarang ini masuk dalam selekor yang ke-14 menuju ke selekor 15 sekarang. Laluan lurus di bahagian belakang, back straight, dan di hadapan, nak lihat siapa di hadapan 49 yang berada di tempat yang pertama sekarang ini adalah Muhammad Farhan Nakib Muhammad yang mendahului ketiga, tapi tempat dia akan sudah diambil alih kedudukan oleh Afiq Hamdan. Yesterday we have not seen Afiq Hamdan at all. In fact, the qualifying and race 1. It was just at the end of the race where we saw Afiq Hamdan finally fighting for some points positions, but again, it's a far cry away from what we know the talent he has. So Afiq Hamdan, we're hoping to see better results from him this time round in the dry. It could be that. So I mean, he's had a full season on this bike, but he's done both different categories. Now he's got to focus on this one. So now I think it's just the adaptation to the tank bike. It's a very different riding style from riding cups or underbone bikes. Oh, someone got completely barged off there at turn 1. Kedudukan yang agak bahaya sikit kerana mereka kedudukan yang agak rapat dalam satu kumpulan. Mereka bagi motor ini, jentera ini, litan ini sangat lebar. Jadi kedudukan mereka akan masuk 3-4 pelumba yang bersebelahan ketika masuk ke selekor. Dan tadi kita lihat ada seketika Afiq Hamdan yang sampai ke gasan penamat selaku pendahulu seketika, tapi tanpa kembali dia akan tenggelam dalam kumpulan ini. Dan ini biasa kau seorang pelumba terkeluar sedikit tapi dapat kembali masuk untuk meneruskan perlumbaan. Kedudukan ini biasa dalam perlumbaan begini, kedudukan yang hampir sama. Mereka menggunakan jentera yang sama dan kedudukan yang rapat antara mereka. Penentuan biasanya menuju ke 4 selekor yang terakhir. Di situ akan menentukan siapa menangi perlumbaan. Ini yang agak hard juga untuk perlumbaan ini kerana you could be in the top 15 less than a second, dan tempat 15 hanya itu satu mata berbanding dengan pelumba di depan dengan 20 mata dah pun menambahkan perlumbaan pada waktu ini. Oh, agak wide pendahulu tadi, dan dibolehkan dia pelumba lain mengambil aliran. Seorang pelumba terkeluar kerana kedudukan agak rapat, Daniel, especially in the corners. It made them a little bit difficult to take the corner dengan keadaan pelumba yang begitu ramai masuk swarming together. Indeed, yeah. They're all battling for the same lines, and you could see that turn 6 earlier as well. Someone tried to send it on the inside. It cost 3 riders to have to move out of the way. That's how tight the battles are in this class of racing. We're talking about super lightweight machines, not much power, so they're relying on rolling speed, and that's where the slipstream effect just starts pulling everyone in different directions. And the line choices are always a big question mark. Dan dalam perlumbaan ini ramai pelumba muda yang menyertai mendapatkan pengalaman mereka, dan pelumba Yamaha ini kita lihat mengambil line yang berbeza ketika hampir tadi nombor 10 Muhammad Akil Daniel Nasrul tak gembira dengan tindakan oleh salah seorang pelumba tadi, tapi punya okey, pelumba teruskan dan yang sampai siapa yang sampai di hadapan terlebih dahulu. 46 akan sampai terlebih dahulu di hadapan Muhammad Farid, Muhammad Faizal. Ini salah seorang pelumba yang semalam dia biasa berada di hadapan, dan Ashraf Zakwan melakukan masa terpantas dalam sesi warm up. Dia yang berada di hadapan terlebih dahulu. Ashraf Zakwan, Farid Faizal, Akil Daniel, Syazuddin Ki Absyah,
dan mencari di mana Afiq Hamdan turun tempat ke-14. In this entire group that we can see here on screen, 26 riders. That's how close it is. 26 riders in between 3 seconds, however, but that's still unbelievable. In one frame, we had 26 riders all battling for turn 1. That's how close these battles are. Oh, this is the biggest group we've seen in the R15M race release. Usually by now we see a bit of a gap already forming between our leading 17 riders, but 26 is what we have. Fastest on the track terpantas adalah Adam Mukris Syarum di tempat yang ke-20. He is the fastest on the track, 2 minit 54.885 dan di tempat yang ke-20. Dan sekarang ni saya nampak Jebat yang telah pun sampai ke depan. Nama Jebat juga naik di tempat yang pertama. Jadi bukan yang sering berubah di hadapan. Kita boleh lihat untuk pertahankan kedudukan sangat sukar. They need to do is to be in the front group. Itu saja. Jadi apa yang kita nampak ni, terus ada soalan bertanya jika tahu mereka akan ada seorang pelumba yang jatuh. That's 43. There's someone in the group, Muhammad Arzan Hakim. Yeah. Didn't see that incident, unfortunate for him. Lost control terlebih, tapi dapat mengawal dengan baik itu. Pelumba yang di tempat yang ketiga. It's always tricky this part of the track. Itu ada turn 10 untuk pelumba. This is allowed for a little bit of a gap here between for Ahmad Jabat and well, there was a gap and instantly it's been caught up again. So yeah, that's how quick a gap gets closed when you have this much slipstream. Sebab mereka sekarang ni bukan berebut untuk berada di depan untuk memastikan kemenangan, tapi berebut untuk berada di depan supaya mereka ada kelebihan ketika keluar di selekoh yang terakhir nanti. Dan dari sekarang mereka perlu bekerja kuat untuk berada di depan. Tapi ada beberapa pelumba yang menggunakan taktik atau strategi tidak mahu untuk berada di hadapan. Sentiasa akan berada di kedudukan kelompok hadapan tapi tidak mendahului perlumbaan dan untuk menyimpan sampai ke saat akhir nanti. We can see apa yang mereka cuba lakukan untuk memastikan they will be in the front group dan mereka daripada kedudukan yang selesa dan baik untuk kelas, especially di turn 15. Nanti kita akan lihat di final lap apabila 20 pelumba akan lalu di selekoh yang sama. There will be a problem. Dan biasa ada insiden ketika mereka melakukan cuba untuk masuk turn 15 pada waktu yang sama. 25 riders just came across. 25 riders in this leading group. This is unbelievable. 25 riders under 2 seconds. This is the biggest group we've seen. Oh, look at that. Someone pushed nearly on the grass. I think that, that was Ahmad Ikram Danish nearly on the grass in the braking at turn 1. Oh, this is going to be a real finish. Bayangkan juga yang daripada 20 pelumba, 25 in fact, yang sampai ke gagasan penamat jika dalam keadaan yang pada waktu yang sama ini, hanya top 15 saja akan dapat mata. Lagi 10 akan tak dapat ketipan mata walaupun berada less than 2 seconds daripada pemenang perlumbaan. That's how close it is. Kita boleh nampak mereka ni adalah pelumba yang baru dalam kejuaraan. Dan mereka juga adalah pelumba yang sekarang menimba pengalaman tapi menggunakan jentera yang sama dan skill mereka hampir sama. That's why kalau kita nampak kedudukan yang sama dan kesemua pelumba, walaupun they try to run away, try to break away from the group, but it's going to be difficult because dia akan dikejar oleh pelumba di belakang. Nah, keadaan Lita begini, Lita yang kering, this will happen. Kalau semalam kita nampak ada satu kumpulan di hadapan yang memisahkan diri mereka dari kumpulan lain, tapi sekarang ni 25 pelumba dalam satu kumpulan yang sama, satu kelompok yang sama, kelompok yang besar sekarang ini, dan bertukar mengambil giliran untuk mendahului perlumbaan. Now at the moment number 49 yang di depan, Muhammad Farhan Nakib Muhammad yang mendahului perlumbaan ini. Yeah, Farid Fazal steals it back again at turn 9. Turn 9 is a classic overtaking spot, but it doesn't mean much in the R15M because you can't really pull away, can you, in this class? So again, it's all about planning your race through well because you need to be having a good pace just for the confidence boost as well, knowing that you will be in the front fighting group. But then you have to make your way past 25 riders at the end. That is not an easy feat. And all the same power, so there's no one who has a bit of an advantage here or there. So it is a tricky, tricky one indeed. Oh, someone's gone off at turn 14. Ada di belakang sana ada seorang pelumba
di selekor apa dia, selekor yang ke-13 I think 14 untuk masuk ke selekor 14. That's a catching number. Oh, that's Muhammad Ikram Dani. Oh, Ikram Daniel Maisa yang tak dapat untuk meneruskan perlombaan nombor 47. Yeah, that's unfortunate. That was 13 to 14, wasn't it? See what happened? He just leans in. I think it's the front that gets clipped. Yeah, the front tire clips on the outside of another rider, so that's really unfortunate. No avoiding that one. That's just a racing incident. It's unfortunate. Pelanggan tayar belakang. Dan because keadaannya kedudukan yang sangat rapat, very close to each other. Memang mereka sangat rapat antara satu sama lain. Itu menyebabkan insiden tadi boleh terjadi. So this is where they need to be cautious at the same time. You need to be fast at the same time. You need to find the right racing line. Dengan semua orang akan berebut pada racing line yang sama untuk mendapatkan kelebihan ekstra di selekor ini. Terlihat di mana kedudukan kesemua pelumba sekarang. Akil Daniel Nasrul yang mendahului perlumbaan. Afiq Hamdan tempat yang ke-9. Syazri Kiamsyah tadi depan tempat yang ke-11 kan. Jebat di tempat yang ke-12. Itu kedudukan berubah sekali lagi dengan Arsyakir Zufari tempat yang ke-14. Nampak sentiasa di depan nombor 10 Akil Daniel sekarang ini. 46 Farhan Nakib berada di kelompok hadapan ini juga. Kita lepas ini akan masuk ke penultimate lap yang kedua terakhir. Jadi di sini mereka mula mengatur kedudukan mereka, mengatur strategi untuk keluar di penghujung nanti. Memang kedudukan yang sangat suka untuk ramalkan Daniel. I was thinking that what's playing in your mind sekarang ni, apa yang dipikirkan oleh pelumba. Well, we know that if you race dalam dalam kategori yang besar, we know that there's a gap between, but there's no gap at all. So apa yang mereka fikirkan sekarang dalam perlombaan? Yeah, it must be stressful, isn't it? Because as you were mentioning earlier, choosing the lines as well, they have no space in between them. You have, look at this, you have 3 riders taking many different lines, and then further behind the group, there's going to be an even wider spread of lines. Look at that as they're coming through. So it is stressful because at the same time you're thinking, I need position for the last lap. At the same time you're thinking, I can't let them run away at the front. It's not easy. It's a test of pure maturity for these young riders. Semua mereka akan menggunakan racing line yang sama dan mengambil kedudukan untuk perlumbaan. Dan it's a good thing that cuaca agak baik dan semakin baik nampaknya. Kita boleh nampak semakin cerah di sekeliling Lita. And that's a good news not only for this race but for us untuk menyaksikan perlumbaan di sebelah petang nanti. Mereka masuk ke turn 14 dan sekarang menuju ke selekor 15 untuk 2 lap yang terakhir bagi perlumbaan berjaya Sompo Yamaha R15M Race Elite dengan masih lagi Akil Daniel Nasrul. Agak lama juga berada di depan dalam 1 lap tadi, tapi telah pun diambil alih kedudukan ini tinggal oleh Farhan Nakib Muhammad yang berada di hadapan. Mereka sampai ke lap yang kedua terakhir. Sekarang boleh nampak perebutan slipstream yang diperlukan untuk mereka memintas menuju ke garisan penamat nanti. Dan Farhan Nakib, Malik Reda, Farid Faizal yang ketiga, Syafiq Amir Zaki tempat yang keempat, Ashraf Zakwan tempat yang kelima, Akid Masya Karuni Siam tempat yang keenam. Watch out for this rider kerana kita tahu di semalam pun dia berjaya naik ke podium. Kita tak sebut nama dia sepanjang perlumbaan, tapi dia akan berada di depan dan dia mulai naik tempat yang keempat. Ini biasa strategi yang dia gunakan. Kerana kita ada lagi 2 lap, dia dah mulai berada di hadapan dan sekarang ini. Lihat Afiq di tempat yang ke-12, Syazri Patri tempat yang ke-9 dengan Syazrin Ki Absyah pelumba yang berada di hadapan, di barisan hadapan berada di tempat yang ke-10 sekarang ini. Tapi again, kita ada 12 pelumba kurang dari 1 saat dan kita ada 23 pelumba yang dalam kelompok yang sama untuk mereka nanti keluar di selekor yang ke-15. 23 riders under 1.6. That's unbelievable. The margins is absolutely minimal. This is going to be a really tough finish for all of them. It's going to be about who really plans that line into turn 15. We're going to see the first practice on this lap itself. They're going to try to see where they can take an advantage and whether they can just lead the way a little bit down the line. Someone's gone really aggressive there. Was that Ashraf Zakwan? I think it was.
tidak perlu terlalu agresif dalam keadaan begini kerana pelumba yang agak rapat, especially when taking corners, tidak tahu siapa yang berada di kiri atau di kanan untuk ketika mengambil selekoh. Dan sekarang 10 saya di depan Akil Daniel Nasrul, dia maintain kedudukan di hadapannya. Maybe ini adalah strategi yang dia akan gunakan untuk memastikan dia berada di bahagian hadapan sentiasa untuk menuju ke lap yang terakhir ini. This is crucial untuk kesemua pelumba. Mereka sekarang menuju di turn 11, menuju ke turn 12 untuk ke lap yang terakhir. Dan mungkin di depan cuba dapat untuk menjarakkan diri selebih sedikit untuk mendapatkan kelebihan. It's always sukar untuk kita dapat menyaksikan seorang pelumba tu kalau dia menang 2 kali dalam perlumbaan ini kerana biasa cabaran berbeza setiap perlumbaan. Menuju ke turn 15 sekarang. Kita akan lihat siapa yang berada di hadapan pada lap yang terakhir. Penentuan untuk perlumbaan ini, perlumbaan kedua bagi berjaya Sompo Yamaha R15M Race Elites. So ke turn 15 sekarang. Pada bahagian dalam ada beberapa pelumba yang cuba this is where it's very tricky dan agak berbahaya sedikit untuk pelumba, tapi mereka dapat lepas dengan cemerlang pada kali ini. 49 yang 10 berada di depan. Itu adalah Farhan Nakib dan juga Akil Daniel Nasrul. So this is the final lap. Ini adalah penentuannya di mana 23 pelumba ini yang sekarang berada pada kelajuan yang hampir sama, kurang dari 2 saat antara kesemua pelumba. And this is the time that matters. All that practice for the past 6 laps, and it comes down to this. Across the line, we had 23 riders at under 1.6 again. Ya. Nak lihat di mana Muhammad Akil Karuni siap, tapi dia turun ke tempat ke-11 sekarang. Strategi yang dia gunakan, dia mulakan berada di depan pada waktu ini. Dia berada di tempat yang ke-11, ke tempat yang ke-11 tadi. Nombor 32. So watch out number 32. 25 Afiq Hamdan berada di hadapan nombor 25. Ini semua pelumba agresif yang kita tahu di penghujung. Yang boleh nampak Afiq telah berada di hadapan sekarang ini, tempat yang keempat. Baik warna kuning hitam itu nombor 25, dia telah berada di tempat yang keempat sekarang ini. Mereka berada di turn yang ke-6. Yeah, this is much more like it from him. He's finally found the groove with the R15M Race Elite's bike. Let's see whether he can make it stick. Into turn 7 they go now. Raja Abdul Rakib as well has joined this group. He's made his way up. He's somewhat close to gap and set the fastest lap time on the previous lap at 2:54.1. So look out for him. He might pull something special. But right now at the front, still trying to pull away is Farhan Nakib, but on the inside of him is Akil Daniel Nasrul into turn 9, but not close enough. Ashraf Zakwan later on the brakes. Bukan tempat yang keempat sekarang, tapi di hadapan. Kita akan lihat siapa pelumba yang berada di depan. Dua pelumba yang terkeluar. Ini kedudukan yang kita tadi berbahaya untuk mereka, kedudukan yang agak rapat ketika di selekoh. Yang itu boleh membahayakan sedikit. Jadi mereka perlu berhati-hati dalam untuk melalui selekoh yang kedudukan yang sangat rapat. Kerana mereka akan berebut pada racing line yang sama. Sewa Adam Hafiz is one of them. Yeah. So mereka sampai ke selekoh 14 sekarang ini. This is it. Inilah penentunya. Dalam kelompok yang besar ini kita akan lihat di hadapan nombor 19 dan 10 itu adalah Akil dan juga Ashraf Zakwan untuk menuju ke selekoh yang terakhir sekarang ini. 10 yang berada di hadapan. Kita dapat Akil Daniel dan sentiasa mendahului perlumbaan berapa kali. Dia sentiasa berada di kelompok 6, tapi telah pun dia ditinggalkan sedikit di belakang untuk masuk di selekoh yang terakhir. Ini kedudukan yang suka kita lihat. Nampak seperti Afiq yang berada di hadapan sekarang ini. Mereka keluar selekoh terakhir menuju ke garis penamat. Sekarang kedudukan yang rapat di antara pelumba. Ada 2-3 pelumba yang terkeluar di realita. Dan sekarang tu dapat slip sampai-sampai lebih dahulu di hadapan. 3-4 pelumba sampai. Akil Daniel yang berada depan. Ikram Danish dengan Syazrili Patili di tempat yang ketiga. Walaupun kita under photo finish, tapi di timing page menunjukkan Akil Daniel Nasrul, Muhammad Akil Daniel Nasrul di tempat yang pertama. Dan dapati nombor 2 Ahmad Ikram Danish, Ahmad Ghazali dengan Muhammad Syazrili Patili pergi tempat yang ketiga. Ashraf Zakwan keempat, Afiq Hamdan tempat yang kelima.
dan Ahmad Jebat tempat yang ke-6. Saya rasa memang saya nampak tadi nombor 25 mula berada di depan. Kita akan lihat photo finish sekali lagi nanti. Mana kedudukan yang sangat rapat. Memang, wow, 23 pelumba. Kita ada 22 pelumba yang tamat. Less than 2 second, 1.6 second. Syazriki Absyah menamakan pelumba tempat yang ke-22. Imagine, di dalam grup yang tadi. Berada di tempat yang ke-22. Dengan Sani Irfan Safrizah tempat yang ke-16. 1 saat di belakang pendahulu, di belakang pemenang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu yang 4, 5, 6 yang rapat. Ashraf Zakwan, Afiq Hamdan, Jebat. Oh, wow. Tapi 1, 2 nampak jelas clear. Muhammad Akil, Daniel Nasrul yang menangi perlumbaan. Ikram Danish pun nampak clear tempat yang kedua. Syazri Patili pun nampak clear di tempat yang ketiga. 4, 5, 6 yang rapat. Tapi berubah lagi kedudukan saya nampak. 5 Jebat. Yang kelima Afiq Hamdan tempat yang ke-6. Berubah kedudukan maksud saya adalah pada timing page. Kerana photo finish yang menentukan untuk pemenang bagi pelompat ini. Tapi Muhammad Akil Daniel Nasrul, jentera nombor 10 yang berjaya untuk menangi perlombaan. Dia bermula dari petak yang ke-25. Ini dia Akil Nasr, Daniel Nasrul menangi perlombaan. Tempat kedua Ikram Danish, Ahmad Ghazali. 3 Ahmad Syazli Patili. 4 Ashraf Zakwan, Zainal Raif. 5 Ahmad Jebat Zulkarnain. 6 Muhammad Afiq Muhammad Hamdan. 7 Muhammad Farid Muhammad Faizal. 8 Alan Haris Herman. 4 yang ke-9 Muhammad Hakimi Muhammad Razif. 10 Muhammad Arfan Ashraf Muhammad Mazlan. 11 Muhammad Al Syafiq Muhammad Al Amirul Zaki. 12 Syakib Dani Q Amsyah. 13 Abdul Malik Reda Muhammad Nazrun. 14 Adam Mukris Syarum. 15 Muhammad Farhan Nakib Muhammad. 16 Sani Irfan Syafrizan. 17 Muhammad Syami Aiman Muhammad Syafi'i. 18 Raja Abdul Rakib Raja Muhammad Nur Fatihah. 19 Muhammad Al Syakir Zulfairi. 20 Ryan Kardani Muhammad Sanusi. 21 Nuzul Hadi Muhammad. Tempat ke-22 Syahzurin Ki Absyah. 23 Muhammad Adam Zadri Muhammad Adri. 24 Muhammad Zilkayim Muhammad Yusmizan. 25 Muhammad Fakrul Nabil. 26 Syahuzaifi Adli Syafendi. 27 Adam Haris Hafiz. 28 Muhammad Akid Muhammad Syakarun Nisyam. 29 Muhammad Ikram Dani Muhammad Isa. Dan 30 Muhammad Artahan Hakim Muhammad Johan. Aku dah nak kopi. 1, 2 ni kopi. Dua orang ni ada sebab ni kena pergi kopi ni. FBI mendunia. Okay, Daniel, memang kali ni kita memang nampak race yang sengit. 23 pelumba dalam kelompok harapan. So, boleh ceritakan sikit macam mana planning untuk final lap tadi? Sebab kita tahu itu yang part yang paling penting. First kali saya nak ucapkan terima kasih pada Yamaha bagi saya peluang untuk race pada minggu ni. Pada pulaan tadi agak sengit. Saya starting P25. Saya cuba cari rentak dari belakang untuk sampai ke depan. Alhamdulillah pada hari ini saya dapat habiskan tempat pertama. Terima kasih. Terima kasih, Tania.
Okey, kita akan saksikan highlight perlumbaan dulu sebelum kita menyaksikan podium bagi berjaya sompor Yamaha R15M Race Elite. Memang kali ini berbeza sedikit setelah semalam. Cuaca pun semakin baik dan satu kelompok yang besar dapat 26 pelumba pada semasa berada dalam kelompok yang sama dan 23 pelumba. Kedudukan yang sering berubah di hadapan untuk mendahului perlumbaan ini. Dalam pelumba Akil Daniel, strateginya menjadi kan sentiasa berada di depan, sentiasa memastikan dia dalam kelompok hadapan dan berada di kedudukan hadapan. Beberapa kali kita nampak dia mendahului perlumbaan ini. Dan selepas itu kalau kita nampak lihat dan juga kedudukan yang menuju ke dua lap yang terakhir. Kelompok yang besar lagi, masih lagi dalam kelompok yang sama. Tapi mereka dapat berjumpa dengan agak disiplin, tidak ada sembarang insiden besar yang berlaku. Walaupun di selekoh, kita nampak 4 pelumba kadang-kadang bersebelahan untuk mengambil selekoh ini. Dan ini adalah antara insiden yang ada 2 pelumba di final lap. Ini terkeluar pelumba ini menuju ke selekoh yang terakhir. Dan pada ketika ini, yang di hadapan itu adalah kelebihan yang terdapatkan. Tapi di belakang, slipstream yang boleh digunakan untuk memintas. Tapi Muhammad Akil dan Nasrul berjaya mempertahankan kedudukan tempat yang pertama. Dia mintas di saat akhir, in fact, untuk melepasi. Saya rasa di hadapan Ikram Dennis Syazri Patili yang berada di hadapan dari awal. Okay, kita akan saksikan podium bagi berjaya sompor Yamaha R15M Race Elite. Tempat yang kedua, tempat yang ketiga, Muhammad Syazri Patili, kejayaan pertamanya. Tempat yang cukup baik oleh pelumba dari Sabah ini. Ikram Dennis Ghazali tempat yang kedua. And your race winner, Muhammad Akil Daniel Nasrul and TME Racing. Akil Daniel Nasrul di tempat yang pertama. And now for the team positions in third place, TKC Racing. Tiga pelumba atas podium semalam gagal untuk naik ke atas podium kecuali Ikram. Maafkan saya, Ikram di tempat keempat semalam jaya menembus kapan naik ke podium di tempat yang and the winning team, TME Racing. Tempat yang kedua untuk Ikram Danish. And now Pasukan mereka. trophies, we would like to invite Mr. Uchiyama Shigeo, Director of Hong Kong Yamaha Motor Sendirian Berhad, to the podium. Menyampaikan trofi Mr. Uchiyama Shigeo, Director Hong Kong Yamaha Motor Sendirian Berhad, kepada di tempat yang ketiga Muhammad Syazri Patili. Ikram Danish tempat yang kedua. Bagi Ikram Danish, ini kejayaan yang boleh membantu dalam kedudukan keseluruhan. Tempat yang ke-13 sekarang ini. Dan dia tidak percaya beban persaingan pertama. Syazri Patili. And now we'd like to invite Mr. Uchiyama Shigeo to take a photo with our race winners. Sebelum ini tempat yang ke-25 dan dia baru minta perlumbaan. Semalam 8 mata, hari ini Syazri Patili berjaya membawa 16 mata untuk baiki kedudukannya. Kedudukan keseluruhan Ahmad Alif dan Ahmad Asri di hadapan dengan 60 mata. Adi Putra Soekarno berhasil tempat yang kedua dengan 51 mata. Ashraf Zakwan Zana Raib naik tempat ketiga dengan 49 mata. Ara Tsunami tempat yang keempat 45 mata. Aziz Hamdan tempat kelima 43 mata. Muhammad Izzat Zaidi Umar Salihan 6 41 mata. Abdullah Qayyum tempat ketujuh 41 mata. Muhammad Izam Iqmal Zamli tempat ke-8 38 mata. Pada tamat sesi di sebelah pagi, kita akan bertemu kembali nanti untuk sesi sebelah petang seterusnya. Kita melihat seketika race yang kedua untuk MSBK 250, MSBK 600, MSBK 1000 dan juga Yamaha Y16ZR Race Masterclass bermula jam 2 petang nanti. Kita bertemu nanti.